शायद ये हम एक अजाब बीता पसैदा कि लोगा चे डलना दरत कमा का वादे पचा या आप या पकार या गबरो मर्दमन शुरू कुता चुंदे गुस्ती के पैगंबर साला साला मर्दमन डोक जता शायद हमें पैम कुता डोक जता राह सरा बारी चोने चिए एर कुता शायद सुबह किश कुता बले गोश टापोरे तक पुष्टि मांदा तशुता इस्माइल Ani मुमताज başım वाजा ti haber tu man ti haber şad bati defa hatta sayede zindan kena te yakşepi bazdaş kena te to işi भले zane बाजदा चाहो फिर जी आओ हमें तो हाँ का रसेस जी हाँ चे वजह सैयद जिंदान हम कराए था ग्वादरा बीता सैयद आमी बलूची चेस्तेर कुता उदा गिराए तगे तोरसे तगे सैयद जगरता आत का कराचिया इदा हम गिराए तगे जिंदान कराए था पदा मशकता शुताम हंचू इन्हीं गा पेशे के सैयद हर नेमगा हमें बदजरदानी आमाच बीता चारती मना वो कसना पामी हिची मनी जिंदा हम कॉलेज जिंदा तरगा हम नैला वाजा मन गापरे के इस्माइल मुमताज वाजा शागिर्दांची याके के अंगा जिंदगो हस्तो आयाते खुदाई हस्त बका मशक तो बाहरे नाने या रुचि गुशी के मां वन वितंगा वाजा अमरा वित मना वाश वित काई दीवाना बेदं गोश बेदारा शु बरी बरी मर्दमा हबर आरता या मां उस्ता वजह फलानी मर्दों ते पुछता चोगुशगा उसी गुड़े इसे जवाब आबे दे उसी एलका मां मिशानी तारा जवाब आबे दे मां ची द्रोसे कारा कपा बिल्ली आरका सारची गुशी बिल्ली गुशी मां उती कारा कना रवा यार रुचि कहे द्रोस जाना के मंचे कुता वो हर कसे जवाब ही हम न दाता गुस्ती मां इन चो टेमने में ब्रो मर्दमानी को जवाब बे दे हर कस वो रंदा वा सरपद भी अन्य का नजाने या रुचि देव नसल सरपद मेरा लिशी के ई बाजे दिल स्याहियां नादराही यन्ने में गे मर्दवानी डूबारक दिगने में गे सही में इसी के कौमा हम न पाहमता राजा है न पाहमतक चीउशी इज्जत न दाता एहतराम न बीता नि आखरा वहदी के मर गए कौलकीगा चिया बीता गुड़ गुस्ती पाए दे चिंचो में जहमत के तो बाजी चीजें शायद हो बीता के माउती चम्मान हुआ था हम बेगंदा कार के मां कुता मसल सैयदगंज दिगे लाहते किताब बीते के मां ऐसा चम्मान हुआ तो वती जिंदा बेगंदा चाप बेवा वो आ जाए ए आरजुआ होती करना रास्ता गुड़ा गुस्ती के मार दो वो ना पाहमते इंचो जागड़ मां के मोरता शायद दोस्तम रे सोचे बेहतरीन ये मायूसी है अगर शिकार बीता गुड़ा हम वजह मनी हैला दोस्त वजह ही मजने हमें बीतगा देखिए हम बल्कि बाज़ वजह सबब भी भले मस्तर सबब भी हमें बीतगा दुरा बात है Ustad Ali Baş मेहरबानी तो बाज वाश का जो वजाहत को बाज मेहरबानी वजह उस्ताद नात करीम आपका बाशिंदे बाशिंदे साहब दासगढ़ भी था दिगे दीवानी हम भी था चाबारी सांगता अच्छी दीनी दीवानी वजह बाशिंदे वो दा शुता बहरहाल वती ओगदे मारता को बलूची जबान वती हो वाग मदाम आई जिस तेरा बलूची हो रहे उस्ताद बाशिंदे मंच तो दसबंदी कनक तो वती नवेश्तगे नवेश्तान का दीवान पेश का या गाप जने हर पे भर तो दीवान मेहमान खास है चितो दसबंदी भी महकते ही तो वजह गाप जा सलाम दीवान ज़हूर शाह हाशमी हमें अदब वास्ता और बलूची ज़बान वास्ता या कंचे शख्सियत बिता दरेगती के मर्ची या बलाही मरासिम और मरागिश बलूचिस्तान ये दराज और प्राही जोग्राफिया तहा बेबूत थी भले नबी तक अमी के मशमा इधर नश्तगिन हम बैरल गंज के ज़हूर शाह चा बेतराना गो बियाल नहीं मां इधर यक मतलब सैयद हाशमी बाबत नवेश्ता मैं शवाना उम्मीद कना के दीवान अमराई kan तो आया पतांबुल गोजदारी थे जी वजह मेहरबानी कने सियासते सैयद हाशमी बलूची ज़बान तहा आये अहमियत किसा से 40 साल बीत के माँ ज़हूर शाह हाशमी काबर कुतक फातिया वंतक पुष्टमान दातक वशुतगे बलहंगत ज़हूर शाह हमदानिंत अमी दीवाना चम्मा शुमा हर कसा जिंदा आया मारा शुमारा चक्का सतक व जानतक
वती زوری هم دیستگ و مرک نزوری هم زانتگ سید نکن مرا کوه مرگ نکن باگ گونه زورا کیا چگود گیچا ये کجام زورا کیند که مرکم چه زورا کپیتو یک استیا چه نیستیا رکینید و تاریخ وشپل مهریا پگومی تاچینید جرمن یک شاعر و فیلسوفی گوشید آ چیز که تو شور داتگ آشوبی بیتگ چه آ چیزی که ترا واهگی بیتا تب همایی وامدار جهان تی تبه واسطی بلوچی نوکی هدبتها کم نهند اما مزم مرد که ما درست مرچی چه آیانی برکتا سری درآورد کنه و ای دلجمیا بتا داتا که بلوچی ای سردگار یا جغرافیای گنگی زبان نهند بل وحدی که زبان گبید گڑا پا دل و ست گوشت کنه که سید چه نوکی دور تها بلوچی عزتند من کموچو دانا نشتگن گاڑی موترسائیکل چیزی گزانتن توار برامش باز با بلکه کم که چو توار نواد بیتے برال گڑا پست دل گوشت کت کنے کہ سید چنوکن دور تها بلوچی عزتن آیا هر اما کار کت که بلوچیا نگومی و نیستی آماچ مبید یہ کار ای وقت پا واحق حب نهد که هر واحق و مدام هست که بلوچی وتی همسایگی زبانانی دیما کدی کسان مبید بله آکار که صحیبا دستا گفت اما تنید آن بلوچی بچی که هستن بچی من دلجمی زبان سیده کتگین کارانی وام داره اگر ما دلجمی جا دلترک کتیں که باری ای زبان عاقبت چی بید یہ گپ بابست گران نهند اگر سیده کتگین کارانی دراجین لرا کمی دلگوش بکنه شاعری بلوچی زبان همه زوراورین تکند که اگر بلوچی زبان مزنی و شاگانی یا پیش بداریں بید شاعریا هیچ چشین تک و پهنات نیست که زبان شیواری و بشتبیا پیش داشت بکنه بله سید شاعری ای وقت پر زبان بزگی یا آیه پزور کنگ نبید تگ گوڑا آیه شاعری یک انچی میراسی که آیه سارتین ساہگا ار نندوک ایمن و دلجمند سید شاعری بلوچی نوکن دور بلوچی ترین شاعری پس سید نمیرانیا امی شاعری بستند که بلوچ زبان و بیان تاریخا ابدمان ببید بله سید آنول واحق دارند و آنول هر هما واحق پس سیدا هنچو اجدریند که شاعری سید دردانی ایوکین توجیل نبید ادا چیزی هما تک و پهنات دیما کایند که سید بلند بالات پما درستا نه بلکه پا بلوچی مدام پدریچان ابدمانی نشانند سید مستر میراس آیه شاعریند کلاسیک شاعری پد اگر حصل مانا بلوچی شاعری تها بلوچی تا شواز بکنه گوڑا آیه ستکتر و پوتا تری نماینده سیدند بزا بلوچی پکر و دروشم نوکی کالب دستون کا سرجم تری مثالی سید شیرانی تها و تا پیش داریدن یہ دیگه شاعران نوک آیو کین تار فکرانی داتی شیر بازماتا نوکی فکرانی سرچپ لگا بل ایس भाषण पहल करते तवार चुके रहे पर्ची आती जागा शहर नहीं या माई गोशा ما وجه دانا درات که استاد کریم تو دانه بیا وتی حویلی او حیات تو شاطر بیتینه ما حیات جی نشتگن دانا حیات نشتگن لوگا خالی تیتوار شهر ادامه ده بله این سیدت که هرچی گشتگی بلوچی نوکی دروشمیا دلجمی و دلددی یا اعتماد به نفسی داتگ وتی ای جود تها صوبه هم بیتگ انچوش که پس سیدا مستری هستی بلوچی هند آیا هر اما وسیله کارمرز کتگ که بلوچی سربرز و بلند ببید ای سربلندی تها شاعری هم پا آیا یک وسیلگی بیتا ای سید بود بیتگ و مجبوری هم دو نصری نوشتار سید شاعری وتی جاها نصر هم آیه
گچین کتگی مادن راها مرچی هر کس وجمل لگه نازک آیه مسترین درورند نازک ایوک نصر نبشته بنیاد نیند ناول نوکی دنیا ہے نوکی پیداورند که آیه تها ادبی ازمانی یک زبانی که یک چاگردی دراهی توارا و تها جاگا داد کند اگر جه تو پیشتر شعرا ایوکا مزنی کرد و مزن مردی و سرمچاری یا مهر و دوستی درد اوار پریاد لبزانی وشتراش بالا دا درنگاز کتگ ناول اما تهرند که آیه تها لس محلوک ظاهر بید هر یکی وتی کسان و مزنه کردی پیش دارید و دل گپان جند چاگرده هر ارد و مزن وتی وشی و ناوشیا اب و دوستیا دیما ایر کند اما کار کچ شعر دسترسا دنند ای حسابا اگر چارک ببید سید میں ادب بازتواری یا ادبی فکر پولارالیزم بنهشت ایر کنوکانند مرچی بگنده که هم ناول بازند و آزماک نویسم بله هرچی که هستند اما مرد دستکشین رستگین دهلند که بلوچیش زیبدار کتگ لبز سازی زبان وحد دلجمی میراسند بل پدا هند آ زبان که وحدا یلا داتگو مرچی تاریخ گران ارد چیرا آ زبانا که نوکین دور تها وتی جغرافی تها ملکی حاکمی یا نیشن خداون بیتگن من بیتگن مثالی بل که چه وتی حاکمی یا زبار بودتگن برا زند پها مرک شبین بیتگ بلوچی یک که چه اما زبانانند که مزنی جغرافیای هدابوندند بل بی سرکارند بی سرکاری اگر سر گاری مبید بله گرانی باره زبان اگر وحد امراهی بکند گڑا زندگین اگر نه میزا چه زند دامنا و تا دور داری تو یا تانی باهوت بید یا میتگ زبان بید یا گهتری مو یا ایوکا شعر و ادب زبان بید نه راج دراهی گرزانی زبان بلوچی که نوکن دور تهات نوشته هی زبانی نهد ام نوشته و ام وحد امرایی پرایا نوکین لبز چوپ سادارا اکسیژنت بونگیج دور تها بازان جود کتک که نوکین دور امرایی زبان هم نوک ببید بلی نوکین لبز ارکنه هر کسا وتی کساسا بلی کسی که ای بیدان نوکین لبزانی اکیجی باشناتی سایدات اصلا گپشین که سید ایرت گندیا که اصلا گپشین سید دیرچاری و ایرت گندیا زبان زند واجه گنو ما ببخش کریم جان ما نفهمیده اصلا گرهل ما نظر واجه اشکنگا یا نه ما قریب باقصه تقریم توار گره له ها کریمت نیت شهر بکن ادامی پده بیبوانی دکتر عظیم صاحب و ارشاد کنه یه دیگه دوستان کاتکن صدیق واجه قیوم واجه خلیل درخشان ابوالسن رئیسی و ارشاد که واجه قادر دیوان دیمه برچا کئی نوبته واجهان وقت بده جی انچوش کے دیوان دیما رہو گے استاد اگر کم کو جاگہ یک دمان دکتر عظیم صاحب و شیرانی صاحب و ارشاد کنه باز مهربانی قادر دیوان تو و دیمبر دیوان تی وجه ہوا جی واجہ حوالے درست سنگتانی وتی دیوانے بلوچی زبان نو انچے مردم یہ سال بوتنے روچے کے کسے انکار نہ کہ منی گئے اتئی گئے میشے درستانی فرض ہیں کہ مروچی شاد بیں کہ اے جوان مردہ وتی عمرتو کا چی کار کتگ او مارش مارا ای کار دیما بر گیا مواجہ دکتر عظیم شاباش کے موا مدیر کتا یا کسی میں واجہ پٹپول کار آنے تاریخی حوالے او ما سید ظہور شاشمی بابتا ہر چیزاں وتی دور گالان دیوانا نادر بکا آئیے چھ پد مارے جالا سنگت اتکیاں دیوانا یعنی گپا عشق نے جی واجہ عظیم شاباش دکتر درود بر آباد سنگتان
من گلم گپ بجنیم ولی من تازه اهتون و راه بتون کم کرستی کنی محلوکا جوری کنی دا اگر منی توارم یه تمنا هم سرپت کنید یک دمانی منا مو بده تو من حتما یاین هم بر زورش به هبران گوش کشی همین که شو خدمت هم حتما من هبرده ندارم قادر جی جان پهل کن منت ندارم من همه تازه ना رسول मिन्नत لوگا वाला जी ببخش आओ ندارم मा خدا मा सरपदे بس तो यक दीदार याद के गए वारसानी वरा दूषी तो आइए जिक्र को जी अली बादशाह आजा उस्ताद ma gapata ke waja karim bashande gapanga nakot tikta chuka gerhella mago ke waja jaga shartru ke burot ti tewar shar me gosha me kapi waja bili uti gappa uti neveshtan ka asar ka guda e waja ye dige gap jana khair diwana isa ta waja doktor azim शेरानी वाजा खलीलुल्लाह दरख्शान दीवाना गोना गो वाशत के गुशे बले मनियाला वाजा बाशंदे बिलुती गप्पा आसर का के गप ने बुंदगा मा वाजा देवगे के मा नैश कर गए थे हकीकत गप गरहेल ता मा नजर जागा शर ने नेट जाबर ने या मैं गोशान हराबी है हा जी ना वजह दामग समाधि बरे कितने वादे गया निजोर नबी भी या बीच में वकी में दामगे या नेते मन नजर अंदु मन तवार गए तेर बिता है ना अननिशार यो रे गंदी उस्ताद बेहतरी अन निशार रे बले रावे तो निशार गप जने निशार है तलको पदा साक बेवाल बिहान आर कुजा खराब बु मन बगुशे मन पदा स्टॉप जना जी उस्ताद तो बुगुश बलूची के नोके दौर तहा हत नविश्ते ही जबानी नहत ام نوشته ام وحد امرایی پرایا نوکین لبز چوپ سادارا اکسیژنت بونگی دور تها باز آن جود کتک که نوکین دور امرایی زبان هم نوک ببید بزا نوکین لبز ادکنک ببید هر کسا وتی کساسا ای کار کتک بله کسی که ای مهدانا نامی در آورتک که نه بلکه بلوچیا نوکین لبزانی یک پکیجی بکشاتی آ سیدت اصلا گپ پشند که سید ای دیرچاری و ایرتگندیت که زانتی زبان زند گنوکین لبزانند اگه مبند بزان آ زبان پشت کپید بیتکند که سید بازی لبزانگو ما تپاک مبیم یا گهترین ترکیب جوړ کد بکنه بله امی کار جندا بلوچی زبانا ای دلدردی و اعتماد داد که لفظ جوړ کنگ ای زبان واقعی که وحد امرایی کد کند و نابود نهند روچ مروچی هم ما سید امی لفظ جوڑی افسوزی گئے کہ آنات دارگ نبید مرچی میں زبان مسترین تکانسری امی لفظ سازیند اما کاری که سیدا په ایوکیا کت ما مرچی گوتی مچیا کت نکنه بلوچی زبان ای نزوریا تا کجا بارت باره بله زبانی علمی بهره که سیدا بونگیج کت ما دیما برت نکت 4 نوشته رهبند چه روچی که بلوچی پر نوشته ها قلم و کاغذ میار بیتگ تا روچ مروچی یکی چه مستری جنجالان نوشته کنگه وڑو پیم بیتگ ای وادی که ما کرنی نزدیک کتگ کم گپ تران ای بونگپ باروا دیما نیاد کگ اگر ما بگوشه میں بلوچی گپ ترانانی تها زبان نویسگه رهبند بزرگترین تران بیتگ دروگی نهند بله ای گپ هم یک راستی ای پڑا سید نوشتگی یا گشنتگی رهبند بلوچی زبان مستری نوشتهی میراثند روچ مروچی هم میں بلوچی زانتکار هرچی که گوشند یا نوشته کنند آهانی بنیاد سید رهبند یا سید رهبند باروایند نو ای رهبند چینچو سرجمند یا چه ادا کارآمدند آدگه گپی بله بلوچی ها تان روچ مرچی همی رهبند سرا وتی گت گشاد کتگ و هنگتم هر کس هر پیمی نوکی بیارید یا هر وڑین تنکیدی بکند ای وقت سید رهبند بمپدان یا آیه تکمیل کتکند
بله ای کلا تا کروت کت نکند ای وادی بلکه چه سید رهبندا 50 سال گوستگ 50 سال تها علما زانت دیمروی کم زانتا دیمروی کم راه نبرتگ بله ای راستی هم هستند که ای 50 سال تها سید رهبند انگت سرجمترین راهند که کم مگیش آی تها نزوری بیتکند بله پهکا رد بیت نکند لفظ مانانی همبارند هیچ کس مانای گپ وحدی که لفظ ببید کول سیدا گال نام منی نام تهی نام اداه بی گالو منو تاون مجانگار مرچی اگا ما دو یا گشتر لفظ بلده ادا بونده ای پمه زبانا وش قسمتیه بله 50 سال پیسر لفظ بلد په بلوچیا که یک زبانی و روایتی زبان بیتا راج بندبتری یا فرنگی یک جایی دورسری امید یا چه کمتر نبیتا چون این مزنی کار و تی دستا و بلوچیا یک لفظ بلدیه استی بکشاتگ یک انچی همتی در کار که بید سید کوهین بالا دا گمان نبید بلوچی گالوارانی شنگ و شانگی ما یک لفظی انبار یا نزارگ چونی مشکلی کاری سید زان بله لفظ بلد پری راجا که فکری و زبانی جای چهر راجی ازمتا مصری بسیار بله سیدا ای کارم وزی میان دستو سرجم بکن سیدا زبان مزنی کاری کار چه ما باید استاد تی توار پدا خراب بید استاد تی آخر سرین دیگه حالا من ندانم پدا من گروه کنم جی تتوار پدا ho ellagash bi gerhel tahabi nidige waje aga washat ke kan to salam alayki kan beka pada waja bashande wata वाजा कईयूं दीवान ता मौजूद हैं वाजा कईयूं मटका अंचु लैंड सर संगतानी इश्कुने वाजा कईयूं वशात waja manila tayar nahi washat gushgane waja bashande ko to tayar hai dema او bya منی kete تم washta fashi مکاشفته نمانی وانا منی آخر نماشته मैं वाशे नवस्ता के शर बाहर जीर गया वाना سید निकल بلوچ سید بلوچی زبان مزنی کارانی گشاد کار بیتگ و چپه ما وحدی گوازین تگ بله بلوچیا چوشی جاوریا دیستی نکتگ که زبانی و فرهنگی نزوریانی تها ارجیگ ببید یک انچین فکری و زبانی مزه مردیه که بلوچی لیترچر تها سید مدام آیه دیمپان بیتگ این نیاما دیگه گپی هم کنا بلکه ظاهر اینچو پدر مبید بله باطنا گمش میں ترانا پاک درآمد هم نهند مرچگی فلسفه بنیادا حقیق راستی چیزی نهند که ار یکی گوتی جتائیں کڈکا واہن بلکه حقیقت ہما تچکیند کہ وتی استی و وجودا گو ای دگه راجانی استی و پدریا امرواج کت بکند مرچی میں و شما زند انچو که دنیا ہے تیوگی ایجادانی واسطی گند که بید آها زند اچ پیما گمان نبید میں شما راجی حقیقت دیمبرگ هم گو همی رسم و رواج و میراسا اوارین شریداری یا بیت کن آوتا ایوک گو دنیا ہے یک کلچری بهشرتا پاریزت کنیم ننگستا یا اگر سیدا مارا نوکین دنیا زبان و ادب مستری مدد کت و بلوچی گشترین بار وتی کوپگا زور تو چه یک بین نوشته این زبان یا یک الکاپین دروشمی داد مرچی این زبان پا دیمتر ردوما
یک راجی فرهنگی میراث حسابا باید راستی و حقیقت بهش آگون ایدی راجی برد آوادند که سید نه ای وقت بلوچی تها رابطه هانی تها زندگ و پا ایدگران هم مثالی بید گرسرا رول آنی و شیمورید عزت و میرو کیا و صدو کم نهند شاعرانی یا اما کرد که محرنگ و محگونگش ابدمان کتگ او یک مهر و دوستی نشانش ایر کتگند تانکه ما ای وقت جنگانی مرد کشی سگار اون چکین لبزانی زبری برمش توار مبیم بله سیدم یک مدامی دوست کپتگ که آنول آیه هر واحگ شرنگی برایند بزام وتی شاعریا کتگ که پا مهر دوستیا شموشکار نبند که آهم دوستن تو هم واحگ بله سید آنولا هر شرنگی و دولداری که است بلوچستانند چوک آن رنگین هم شاعر شرنگ چو هم گونگ نهند انچین کرد و کرکتری که انسان هم هستند دوست هم هستند بله بلوچستان هم هستند این زندون بدروهید سید مرگون بدروهید کولند پا کولانی گله آنولا ننندم شما مهربانی سلام باز مهربانی استاد باشنده واشی نوشتان کیا بالکل سید باره تو آ چیزی که گوشتگا حق گوشتگا تو نوکی گپ خبرتا که پیسرا بلکی کامته واجن اشکتگانی نوکی بر نگاهی و واشی ما واجه دکتر عظیم یه دیگه دوستان واجه خلیل درخشان واجه بلسن رئیسی واجه اسلام دکتر شیرانی واشرات کنه رانچ واجه باشنده واجه البش در گپی ها جی بدا ما یک توضیح گیش کنه ایشی بکراره استاد عابد آسکانی هم بیه علی ببخشت هورتی دفع شاهد با من پهل کن ایشی پی واجه باشنده واجه دکتر عظیم واجه علی بخش دشتیاری استاد عابد و شیخ علی شاهو می سخنران تا که شاه ساین سید باره گپ بجنه استاد عابد نت نزوری نبی پیسر نت هست دوسر روچه آنی منطقه هنی کاملا نت بند بیتگو گرئیلین استاد شما را درست سلام کتو باز افسوس و ارمانی بی مهربانی وجه بش مکتے जी गप्पे के वाजह के गप्पे हा गुड़ मा सैद बाबा ताबोती शहरा वाना अगर ना टेम हा वाना नहीं अगर ना वाजह गप जना बिली गप मा पे बिजना और रंदमा शहर तल तो का वाना कने के वे दीवान शिरकिन ये भी जी जी बिल्कुल ते शारे शोरे टूटे जरूर भी तो शहर हवाने तल तो का सैद शहर लाती दाबगाल कने आई हाथ नासर नमूने दारवार पेश कने के दोस्त बजाना के सैद हाशमी चुनी हस्ती बीते बलूची जुबान है वाजिद राक्षान वारशाद के खलीलुल्लाह तरह पे सैद बारे मैं के दिन तरह عرض سلام وجه شما درستین واجان اساتیدان خدمت ما نه ما دانشجوی کلاس شما ننده گوش داریم و باز استفاده این بو من تقریبا ساعت صاحب موضوعات همه 40-50 سال اخیره که کار همادی اولوس بلوچی یاد که پستان میں بازاران و متوجه بودم من جنده بازی اصلا نفهمته که ساعت گپ چی ابر چی هم بله من که سگو استاد دینارزیه بود که واقعا ما متوجه بودن از عمق کاری که سید صاحب با یک کاما کته و واقعیتش این که لحظه انسان ها زندگی وقتی که انتخاب کنن که چطور زندگی بکنن و لحظه انسان وقتی مرگا انتخاب کنن که چطور بمیرید سید صاحب هم چما نمونه انسانی هانه که درست مرگ خوبی انتخاب کو به جای زندگی خوب و شاید زندگی تو که سختی باز کشید و نتیجه و کار کرد و کشت و کشاری که آیا انجام دادگاه انشالله که تا یک قوم بلوچ هستین و چای سمره بهرمند بی و شهرین زیر ساختی به قول بونگیجی به قول بلوچی و مشمه زبان و ادبیات انجام دا مخصوصا سیادگنج
گوا قنی وضعیت یا گوا سیستمی کنی مشم اختیار آین و اشی که اچو که واجالی بخشا گوا که متاسفانه مشم کم هنگه همه حالت آین که اچو که سیاده برخورد کتا هنگه باز این تغییرات نیاد که البته الحمدلله باز بهتر بوده و بله هنگه تا حالت هستین کسی که نوکین کاری کنتین نوکین حرکتی کنتین پذیرشی سک ضعیفه بله اگر مردم بود کار سره مطمئن بیت و دلجنب بیت که شرین کاری کنگیم و شرین مسیر رو بگیم و منافع عام آی تو که هستین قطعا نچو که مروچگین روچا سازده ورشا مشم دوستین دیوانان تو که و ملکان تو که و هر روچ هر جا شهر شایران زندگی و قطعا هر کس یه مسیران بروتین و کار عمومی بکن تو آی واسطه چو باقیات سالات مانه و الله پاک ساز صاحب مغفرت بکنتین واقعا سکی ما قوم های وام داریم تا ای قوم هستین واقعا ساز دوشا صاحب وام داریم و ای زحمت بعدر نشتگن ای هرچی سختی کشته جوابش داده و روچ بروچم گشتر جواب دهنتین و نسل جدید انشالله که بتون چایی عمل کرده و کارا استفاده بارتین و واجه کریم باشنده و جلی بخش دشتیاریا شما اساتید بزرگن و زبان توکا باز تلاش کنگن خداوندشان درستم فرصت بدنتن و توانه بدنتن که همین مسیر در یه بلوچستان ها بلوچستان ها چویده ها بده انشالله ما به یک زبان مشترکی که زبان مشترک ما شما درستیم بلوچان قوم بلوچا ببیتین یه ببیتین زنجیره ارتباطی مشمه درای قومه و ما یجا کنگا نقش اساسی بازی بکنت انشالله و زبان ها یه توان و قدرت هستین که یه کارا بکن تو می رشته سیادی گا و نزدیکی گا قومه گا یکی زبان یکی پوچین برای مؤثرین زبان و درست مؤثر ترین که انشالله که به موفقیت های بیشتر برسی و خدا عمر بدن استاد جان دیده که کار تو کسک باز تلاش کنه و دیگه اساتید بزرگواری مثل واجه دکتر عظیم شبخش و واجه محمودزی و دیگه بزرگانی که هستن چه داخل چه خارج واجه بدلخانه و ایتالیای یک کارا کنه واجه ممتاز بحرنای کارا کنه و دیگه کسانی که در بلوچستان پاکستان یا بلوچستان مشرقی کارا کنه خداش همت بده و ما یه دیگه استیمندان و کسانی که توانمندی هستین اگر لوتن آیان نام در ردیف یه مردان قرار بگیری و زندگ ببنتین برای آنچه که آیان هستی هستین یه هستی درو که بین روانت که ما شاهدن که و سید زورشاه صاحب دوران هم سیاسی مردم و لیدر و هم تاجر و بزنسمن و هم حاکم و حکومت و سیاسی درو شدگن بله نامی چایا ما نگندگین که ظاهر بیتیم بله سید زورشاه اچو استالی پر نوری آسمان تو که اچو ترپگان درخشگان روچ بروچ هم نوری گشتر بی پس هر کسی که لوٹی زندگی دائمی بیتی یک قوم تو که و زندگی بیتی قطعا به همین همراه به همین موضوعات ها مسائل فرهنگ و ادب و عموم چیزی که برحال به درد عموم مردم وارد و به آینده و خوشبختی مردم کمک کنته تلاش بکنم آیه هم جزم زندگان خداوند درسته ما شما رو په کن یه توفیقا بدن که بتونی یه مسیرا هر چند به اندازه توان ضعیف وقت قدم بردار به من عذر روششون وقتم که ببخشش اساتیده ننده انشالله ما رو جهلا و گوش دارش میمود باز مهربانی واجه درخشان تو باز واش گپ جا و من یک چیزی ده یادآوری کنم که هنچو که واجه خلیل گوز استاد دینارزی مزنی کردی بیتا سید معرفی کنگا یہ بلوچستانا و ہنچو خدا مرزی جل سردارزئی ہم کے یہ دیوان درگاہ کتگا بلوچی زبان و ہمیشہ آت کا ساڑی بیتا و بلوچی زبان حزمت کتا و سیدی ہم باز سرپد بیتا مہربانی وجہ قادر دیوان دیما با واجه احمد چابک و آبجان سک باز تلاش رو ہاں کمک واجہ احمد کنید چابو کا بہرحال ہاں بالکل درست ہے واجہ احمد چابو کا ہم بلوچی زبان حزمت کتا کے مردم بہرحال شوق گزاری بکن چیه مردمان دیوان درگاه بلوچی زبان ادیب شاعر کسانی که سید راه بهرحال روک بیتگا این مردان کمک کتگن دیوان درگاه کتا اشانی حق شناسی لازمه این مردانی هر دو هم کوڑے امروز شتگن اشانی وجه ارواح واشنود باد و کابر پرچنور باد وجه قادر دیوان
जी अंचुश के वाजा खलील गप जा दिगे वाजा अबुल हसन रईसी चे मैं दमगे के वाजा सिद्दीक निश्ता दीवाना डॉक्टर अजीम शेरानी मोशा कम में गप जना पदा मा काए गुरो मोल्ला चे मिला चे अजीम डॉक्टरा वाजा अली दश्तियारी निमगा वाजा अबुल हसन रईसी अगर तरह तवार सर बेगे माइक नदर पशमा درود دراوات دیوان وجه مثلا دیوان ما هدفه ما گپ بکنه بله پیسرتر یه ساعتی پیش همچین دیوان برجه تو استاد عابد است و گپ کنه بی که آماده گپه بله یه برجه رمند و شاعر و مزنی مالی نزور عنی می درخواستم شد اما که دستی و دپرستی کول بچم یه واجه کمک بکن که شان کتاب چاپ بند تو یه خدمتی بکنم و نوشت نکنم بله من دلا همین کارم بکنم باز مزنی گپی می درخواستم شد چه واجه درخشان شم می کماش واجه ایسا درخشانه و یه دیگه واجه که توانایی ها حتما واجه کمک بکنن که کتاب چاپه کنه در واقع زیمه بزیرن تو یک کارا بکنن هنچون که من یاد بی من خیالا یک کچه کتابا استاد تاجان طاهره یا من چاپ مزورته تو کمک کته بی من دانشجوه و ننده بحر زیرنو چیزی یاد گیرن چه دیوانه چه واجه مردم و دیگه درخواستی من هسته چه استاد باشنده کریم باشنده می هستی همه ملک کسیر کنده مزنی هستی دو سه دیوانه که ما بور بیتا ساڑی بیتا هم یه واجه بازی نوشتان که مقاله هنچین بیتا که هر دیوانی بیتا یعنی بزرگداشتی بیتا یکی چای واجهانی هنچی مطلب شوق نوشته بیتا منی درخواستش که مطلبا حتما جمع کنه واجه و یک کتاب تبدیل بکن که انشالله یه دیگه نسل آوکین چای استفاده بکنن منتوار واجه जी अल्लाह में कार वाजा उस्ताद करीम बाशंदे वातम मात को नजा आबरी यशकुता के नविश्ता का वतीगा किताबी शिकला बायदिन बियारन ओ मैं बलूच राजो असद देमा जुबान नसरे व बादशाह वाजा करीम गुशक न लूटी देमा भले अल्लमी गापे के माँ अगर चीज़ें सिक्का के वाजे वाशिंग हमें नसरा के नविश दी उन्हें बेश्तकार इसा क्वेश्चन वाजा सिद्दीक तो मौजूद है देर गपने के तब हमारे डॉक्टर अजीम पद काए बोलजा गुरा वाजे करीम बाशंदे अजीम वो अली दश्तियारी मैं दीवान पाक वाजे के गप जना वाजा सिद्दीक तो मौजूद है अगर तवार सर बेग माइक ना दे سلامت باشه من گوش دارم استفاده کنیم و سلام عرض کنم دیوان سجگی اساتیده و بزرگوارم و باز خوشحال بیتیم و علی بخش شایده که این دکم بعد از مدت ها که ما ملک قدرات دیگه ما ندید و فضای مجازی تو که اولین بار این دکانی یک سلام خاصی عرض کنم زنده باته मेहरबानी वाजा ती लक मिन्नत ती सलाम अलैकुम खुदा तरा हस्त و द्राह सलामत मका हर जाओ हर को जाए अल्लाह पाक ती पोस्ट पनाह बा तो वशुद्रह बा वाजा डॉक्टर अजीम शावश तो माइक जा गुरु तो गप جی बिदे पता صاحب डॉक्टर جی अजीम صاحب जा من जी هم توانین نوش به خدمت به همین که اگلی جان شعری وانتی وسطا هم شعر واتی باند سیدی باره یا سیدی جنده شعری شما فیصله هرچه شما صلاح تو هم امیر مشورته امیر جماعت هر کاری کم ما را کبود वजह हाँ ये बांदा तो शहर गप जागा सैद ये शहरी वाने भी तलतुकान शहर शिरकनी दीवान मनियाला तामदार भी दीवान بودا ارشاد استاد باند شعرا सैयद ये حتی शहरी من के گپ माँ نکردیم दीवान बाजी संगत में गुशगा के सैयद आखिरी उम्र दिल पुरुष बिता चीज जिंदगी या चतुर बिता भले
सैयद शायरा के वाने हिच दिलपुरुषी तो नगेंदे नि मसला ये शायरी मां वाजह दर्चता इंतखाब कुता ये शायरा तो वाने हर बंदी तो का उम्मीदवारी मजने माने ना वाजा उसी के वशत के जीवात तरा मजलिस गुलपोश वशत के जीवात तरा मजलिस गुलपोश गुम प्रेष्तगा हावंद कुता गाला मनी दिलगोश अंचा वता सोचंत वता ब्रेजंत हसदीग अंचा वता सोचंत वता ब्रेजंत हसदीग गालानी मरागाहा नबी बाजबरी चोश बीसूबिय तोरसा कुतंत कस्तानी अबीली शाह गोश्तने शाहमाता वाब गिप्ता कला गोश देमाचा ची उशी उशी के कायंत पमनी मजलसो दीवाना अमीरी कायंत पमनी मजलसो दीवाना अमीरी आरी पे शकर गाल पशिमोश पदिलमोश ये मर्दों कुजा तेला नाउमेदे गुश्तगी नो किस्सगो कम किस्सगो दर किस्सगो उस्तीग नो किस्सगो कम किस्सगो दर किस्सगो उस्तीग जरजोश हबरजोश कपरजोश सपरजोश बाहुटिया नहंगाम नरो जर्द तहारी बाहुटिया नहंगाम नरो जर्द तहारी रह दरबरे बामानी गुलें चादरे मापोश कसी के ई रह दरबरे गालांच ज़बहरे कसी के ई रह दरबरे गालांच ज़बहरे वतकोशन तो वतकोशन तो वतकोशन तो वतकोश मां 15 सदिया तो पर सरदारिया मिलने मां 15 सदिया तो पर सरदारिया मिलने जार पचुशे होशा मजा होशानी मजा होश मोरे हम नवार्त गोशाती गोश गोश कब तक शिलेंगे मोरे हम नवार्त गोशाती गोश कब तक शिलेंगे बाश कुर्रता पे बेबुने बावस्तिया कई गोश गज़ानी निवानाए गिद्रोशानी मयारे गज़ानी निवानाए गिद्रोशानी मयारे गार बूत गुलेंगे द्रोशिया मंत बे गुलेंगे गद्रोश संटिति समा गोरमो ससाए रमग रोंग कौमा गुशगेदा कि संटिति समा गोरमो ससाए रमग रोंग हुश्किंति गाल का सगे नोक दोष सतर दोष लूड़ानी जके राहते मयारे तई बोनबार लूड़ानी जके राहते मयारे तई बोनबार सोबानी गुले जेदा नबित महरी तई शिमोश कमजांतियो कमदीदियो बदगिंदियो हीजी कमजांतियो कमदीदियो बदगिंदियो हीजी बेगवाही पेजरा हाँ हेलांचा वता प्रोश कई मिन्नतें सरकोड़ांगो मान अतकगा सेनग कई मिन्नतें सरकोड़ांगो मान अतकगा सेनग कई कोन्नता सक्का मनी पहनाता तई सरोश ट्रम्पे पतो जिंदाब च आरीफिए तासा ट्रम्पे पतो जिंदाब च आरीफिए तासा कस्तानी जरान तेंगे नरो तिंती हला होश च गंदगे ससाया तई जिरदा जहीनी च गंदगे ससाया तई जिरदा जहीनी ब्या प्याले ही चकी हमें गालानी जरा नोश वाह हिच वाह बाज नबा हिच बाज नबा चमना गुप्तार सिकंदर हिच बाज नबा चमना गुप्तार सिकंदर मकूर शंगालानी नया पृष्ठगेंदारियोश वाह बुहेर वाह सयद बुहेर वाह सयद अंगरे गालावती ग्वंडगेर बुहेर सयद अंगरे गालावती ग्वंडगेर बजिर्द जगर ब्रतगो समा सुतकगो पिल्लोश वो पिल्लोश वाह जी वजह वाह ऐसे सयद वाह बाद जबरदस्त हमीनस जबरदस्त सुखानदानी व वाह जीबाई रायले सयाद दिगे गजल है हांचू करीम दाश्ती गुशी के बलूची गजल हाफिज शिराजी हांचू बलूच जुबान मुंतगद अदबी नागकनो गुशन के
बी केचा हो बी शक शोभा सैयद हाशमी बलूची गजल है बादशाह इमाम नवार वाज अली बख्शी के सैयद बाज एक वाशी गजल वाजद अफगाल को कादिर वजह अली बख्श वाहद कई दीवान दीनी ख्वाजा बरक शवा करीम दीवान भारत मीज ख्वाजा करीम बाशंदे अच्छे पद के माइक जनगे हमारे डॉक्टर अजीम शेरानी नेमगा जी वाजा उस्ताद करीम बाश ما ظهور शाह वादे के कराचिया یک جودی کنن تند که او دار بلوچی یک اداره هی جوړ بکنه او رساله هی بکشن تند شی واسطه زر رو کمک مدد پکار بیتند آگو و تو عبدالصمد امیری شور کنن که یک دنی ترتاب یا بروان تند عبدالصمد امیر ته یادیا کت پدارنده آیگ نبی گوڑ سید امی سفر ادامه دانتے او ما کسرکند نندو کا کسرکند کتند آیه تراب کنه ترامپ کتاب توقع یک بحری هستیم بلوردان 16-17 شهرند که ایوادی کسرکندا نندی تنت ای 16-17 شهر کسرکندا میتگی هستیم بلوردان اما بلوردان نامه نوشتگنتی یک کسابیا یعنی سید شهرانی تها بهرال منی جغرافیا یک وان دیوده اوره تمامی یک مدنی پاری یک شهری هستنتی باز وشم جتگش او یک تغزل یک وشیم فضایی تو که شهر مردم چیکنتی نارگ نبیت من نظرم این توار چطوره آیگه یا نه बराबर है उस्ताद तवार अनी वाश چی کسوی زانا بله آرگ نبیت اچ مگوشان شومین دل دارگ نبیت بیگمن انبل که دردان تم کتگ گومن چه زنده گوما چه بیزندیا نارگ نبیت همدلین دست برادریا گوشتگت مرچان کیگد گونتو پجارگ نبیت ترندیا مهرنگ روچه درورین پر نظری گون کسا چارگ نبیت اون اواری هرس گاین بی همان پاک بیزندان که هیکارگ نبیت بیا منی آنول جتاهی تهی دردنی هیچ صورتا مارگ نبیت نیست کسی که گدا سرپد بکن مرگ مینت گون کسا شارگ نبیت چون دل پاهار در کایند سید چون نزورا من که حفارگ نبیت مهربانی وجہ سلامت باد वाह 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 बाज बाज वाह चोनी सादे लफ्जा ना हमें सयाद के बाजी नहीं गुशी के सयाद मुश्किल है चोनी गो लफ्ज सादे लफ्जा अली बख्श वाज करीम दोस्ता शायरी कनेगे शो बेचारे इसी बैत से सहल मुमतने दिख ठीक वाश्त कमर बिल्कुल अंशे बहुत वजह जबरदस्ती सैयद सादे साल लफ्ज बाजी जोलन के किस्मों का जी जी सयाद बहरहाल जुबान सरत चोनी तसल्लुत चोनी दसरस चोनी बहरहाल बलूची में याला खलासी का बलूची नोकी शायरिया हंची هنچو بوک وارتگ گوهردار کتگ شادر لال مروارد که منیلا هیچ کسا پیش سید ران سید این چو نکتا واجه لیبخش دیوان دیم जी ओ वाजा खलीलात के बल्कि माशे गापियास्तिन या डॉक्टर अजीम बारीगा डॉक्टर अजीम शेरानी वशात के दीवाना वाजा एक कमेंट कादर जंग गांडी जी 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 दरख्शान साहब एक कमेंट गांडी तो हमें शहर मजलिस गोलपुश के वाजा अलीबाग शवांत खूब ये मदीवाना सकबाज चा वाजा दिनार दई दफा गाला इश्कुता को साज आवाजा तो हमेशा तवज्जो बखने चावल आखरा वो शायद जिंदगी बेचारे अच्छे कालीबाग शाह घर च कम के रंजीदे अकमन मर्दम सक पोछते मुतवज्जे नहीं कि मुश्किल कुजाया मना गनुक समझगाए बोले च उम्मीद पूर रहे कि इन चवती राहा चवती कारा दिलजमे शर्रे कारे करेंगे दिलजमे की ये कार यार रोची मोर्द कादरदानी करार गिरते हैं कि अन्य हमसे माशा पशिमोश दजमोश
مرد شعران رندان غزلان رندان لغتان رندان و افسوس وره امایانی که گار بودتگن چش دستا و دارک نبودتگن حفاظت نبودتگن تو امکاناتی بند خدا نبودتگن یه شهر کاملا تمام زندگی آیه که چنین بود راه شهری مرده همه پیمای اچو عبد الوهاب گوش واج کریم باشنده ماشاءالله گو تو واشین اسرا بله بله من سفارش یکیشین که همه آواجه شر می اساتید بودن و شرین چیزا یک کتا بلام نسل موجود تو کام هستن کسانی که اچو زندگان تو هستن توی کار تو کا تلاش کنن در قید حیات های ما شما باید تلاش بکنی قدردانی هم چی واجه هم ببندن که رند دیمین نسل میتین یا برا مکنتین نه ادال ما شما نو بسامجی و شکر خدا نیکم کم نه و یک کسا شاعران گاوتیگا کسانی که می فرنگ و ادب واسطه زحمت کشگن به نظر من آن قدر منزلت چانی که می نگن واسطه زحمت کشگن گشترین انشالله من معاف کردیم من دیگه گشتر مزاحم نباشم जी बिल्कुल वाजा द्रक्षान रास्त गोशे शुमा बिल्कुल डॉक्टर अजीम वा पहली लूटबाज तो मातल बीते जी डॉक्टर अजीम शेरानी بله درود و درا وقت دورین گوهار و واجه برات و من باز گپ کت نکنم چون گپ هم ماشاءالله خدا عمر و سلامتی و کامیابی بداتن گپ هنچه چاپ شاگرد تاپی که سید هاشمی باره گوشک بودن که من نلوتا باز چه وقتا بگران و بله همه دریو گوشن یا فارسی زبانه که گوشن چیزی که عیان است چه حاجت به بیان است و حقیقت و همیشه که سیدا واقعی چه نیم کرده آیه زنده و هنو 40 سال آیه مرگ سریا نیمه گماش وگره که یک چشمه که داوا یک چمه که بوده حقیقت چمه اگه یک بنهاوری بوده که رهده و بلوچستانی سرزمین تو که و هنچه یا یک دیما و دومی سومی پدری چنو هنو سیدی حقیقت که شعر و چه شاعری بگره چه را بلوچ زبان بستر نویسگی راهبند بگره و یا چای چمشاق به فرهنگ و کلا دو رو بگه بلوچی باره یا هنچی دیمان رو بگه که مروچی آی زحمت و همت و مهنت و شادی و گمانی اثر هنچی بازه که ما شماری یکی چه اروپا یکی چه عربی ملکان یکی چه اندیان صاحب کان تیرته چه هر جاگا سرجم کته تو کوشش کنه که راجی فرهنگ و ثقافت زنده دارگا یه سرچشمگی اثرات و برکتان فرهنگی دیما برگه نو همشی سرا باز منتوارن چه درستی بهار براتا که کوشش کنه که حقیقت یه چمگ و سرچشمه که ادامه داری و هنچه دیما روگه هنچی ماحول و چاگردی عد بکن که نه تنها بلوچستانی تو کابل که دیگر ملکان و انتقال آیات یا به اصطلاح دیم برگ آیات به قول گجران ترجمه آیین نوشتن کن طوری به من که درستی محلوک بزانن که هنچی غنایم و ثروتان فرهنگی جامعه بلوچ تو که هستن که هگه چنیم کار را نگوشته بلی ادابی شوکی اثر کنگان در مقابل آیانی که گوشن 300-400 سال که چه مختلفی شعر و شاعران کلاسیک پارسی گویا بگر یا دری زبانه و یه جوانتری نهلن که وتی سمرا دیگند و امیدن که با کمک گوهر و براتان نوکی پدری چاند بلوچستانی بتونن واشی سرا یه مسائل فرهنگی دیما ببرن تو هم کپک ببند تو هر مورد و اشحالی بیارم من وقتا باز نگرم شاد و کامیاب باتید و دیگرم دستبندیان که گوهر و برات هنچی که مرچگین روچا که حقیقت سید هاشمی باره یا یه مسائل دیما برگن هر مسائل تو که بی هنچی هم کپک و هم فکر ببن منتوارن و زندگ باتید تو گندگ باتید बाज मेहरबानी उस्ताद शेरानी शुमा बयाग में सपाहर दीवानन ता बाज استاد قادری یک دمان ملت اجازه بده شماره چون درستا یوروپ سنگتا منی از من یک دستبندی کنم دوستان موافقت بکنن
استاد دینارزی توارا سید هاشمی یک شعر طرز شنگ کنه که دوست موافقه ما ایش شنگ کنه هر تیم استاد قادر شما بگوشه. شما وجه من توارش کو جی باز جوانبی آگه لوٹه که هنو پخش که اگه نموتی که اپان شروع کنینو شما پیرم تو نرده دیگه اپا داره ما تو دزبندی کنه دکتر جان من یال من شعر داری شنگ کنه جی دیرا تی باز شنکن مهربانی شد ما हाँ لازم हाँ ملزومه जी जी ما जी जी جی جی یا دمانی من واحد بده یا چند ثانیه تو که واجه گوش भले کنه भले भले
चले और त्रोगले तुमनो कैसे में आते हरी जग देता कैसे में आते हरी जग देता मनी के चार नहीं वाजा मेहरबानी शुमा उस्ताद दीनारज़ी तवारा शाहजांती सैद गजल गोश दाश के नहंगी दर्द मना पेचा दर्दा में पेचा कि न सिंधु न को टोकी थैल पालेचा बस देख वाशी हंची गाल विचार पता अब्दुल वहाब हमदा हाँ हमेशा रागा विचारे सयाचा चिंचो पुर उम्मीदें पुर उस्ते गप जनगे जी हो मुरादा नहीं पात्र जी क्या उसी और बचा उसी नाकंत मार्गे शले और त्रोंगले तो मना नाकंत मार्गे शले और त्रोंगले तो मना कि जिंदे कूरों में आसे करेचो अग्रेचो वाह वाह करेचो अग्रेचो में दो दारों का मजाने बोटगा के और बिगवारियां ये मेरा ना गुशी माँ हंचे मना मना ये और ये बना सर्द कोत न का मना ये सक्की ये जिंदगी मुश्किलात मना आजबैन बोर्त न का ना माँ हमा करेचो अग्रेचे दारा के और बिगवारियां माँ रोका वाह जी तकियन तो का दिन तो गुशी अलीबख्श ये शहर पाकिम बेत ऐसा शहबे था गुशी के मयार लोंजी जिरानी मुराद मुरवारे चुतो उसको उम्मीदानी पत्रा पेचा पत्रा पेचा आशाबा शी मना यक मजने वाहगे गो मना यक मजने बरनामे गो ने मा हंचो चुतो मैं ये पत्रा में चुतो पेचा मैं ये राह चुतो जलो बदे वाहगे जोरा किया माता तो गुशी के गोदगे जा नकंत मार्गे शली होर त्रोंगलेंत मना कि आखिर आई है बल आखिर गुशी के चवाह के जोरा किया गोदगी जा मिस्र आखिर मेहरबानी वजह दोस्ता ये देखना गप पे हबरिया मयाक दोजी बदे आने बा के जोरा चिया के गोदगी चा जी के गोदगी चा वाह गही नहीं गही काजो गही के हां चे वाह के गोले जोरा किया कुल वजह एक दोजी मंगेश के नग लोटा ये शहर के उस्ताद दीनारज़ी जता इध बेंजू मोहम्मद अली मोहम्मद सनी ने अली बख्शदा ये कराचिया उस्ताद कॉन्सर्ट थी बिता इध अब्दुर्रहमान सूरजई बेंजू जनगे वजल बख्श हांचे हाँ बिल्कुल ये दा अब्दुर्रहमान है जानेंगे वो तबला वाला कोलकेगा नाल वाला हुसैन पंटा है हो बिल्कुल बहुत उस्ताद दिल दोस्ती रदम वाला भी अली बख्श खैर ये देखो दोस्तों कई नौबत है वाजा कादिर वाजा अली बख्श ना वाजा अजीम है डॉक्टर शाहबख्श नौबत के जी हाँ डॉक्टर मेहरबानी कर डॉक्टर वक्त है हर 5-10 दकीके हर वाहदी तो
برات وتی گپان نمیدونم جنه تر واحد هست تو دیوان مهمان خاصی میر مهربانی واجه من پدا سلام گوشین دیوانا من باز یاد گه کم مدتی که دانتون به هر حال سیدی باره گپ جنگ و من چون نابزانتی مردمی سکه و شما پهکان سیدا بهتر شد من زانید سید به هر حال شما زانید که هنچین شخصیتی بوده ندکارین فیلولوژیستین لغت شناسین فیلسوفین حتی درامو و فیلمنامه نوشته شاعری بوده زبان زانتی بوده من شعر شاعری نزانین نقد ادبی نزانین بله زبان شناسین سید بارا زبان زانتین سید بارا و زبان زانتی چیه و سید تا کجا زبان زانتی زانته اگر سنگتان اجازه بدهیم یه مسئله عباره یا من لوٹین کم که گپ بکنین و یه مورد باشین بچهارم سنگتان سید وقت مشهور گالی که گوشی که گال نام منی نام تی نام خدای بیگالا منو تو خداوند مجانگار ورد واژه لبس مبوتین نه منتون نه تحت نه هدایت ما پهکانت تاریکی اصلا ما وطرات تعریف نتوانتم بکنه نتوانت وطرا اکسپرس بکنه هیچ چی نهد و یه زبانهای بشری ها به طور کلی گوشن زبان طبیعی چه انگلیسی بی به عنوان از گلوبال لنگویج چه هندی و سانسکریت بید چه مجموعه زبانهای ایرانی بید که بلوچی یک شایانه چه بلوچی بید چه کردی بید چه آمریکا لاتین هر جایشان زبان طبیعی و زبان چیند زبان چون عملکند انسان چون گو یک دیگه را ارتباطه که ساده ترین تعریف به زبان چیه که یک ابزاریه یک نظامیه آوایی معنایی روشمند استراکچر داریته ساختار داریته که گویی زبان ها گویی وسیله یا یک سری کانسپت مفهوم یک ذهنی به ذهن دیگه یا یه دیگه ذهنان رد و بدل بی تو منتقل بی این ساده ترین تعریف زبانه و زبان آدمی قطعا گویه دیگه زبانان تفاوت داریتن زبان طبیعیه و بشر دست آورده پس تمام زبانان محترمن در زبان شناسی چون دست آورده بشرن و زبان شناس همه مردمی که این قواعد و قانون و این رهبندانا تحلیل کن درگی جیت لکیت و شان سرا تبصره جن تفسیر جن که یک زبانی چون کار کنگن حالا چه بلاز آوایی چه سمنتیک معنایی چه استراکچر حالا زبان شناسی و زانت 100 سال عمری و گشترنه هرچند که انسان بیته مثل پانینی که اولین بار یه حتی پس سانسکریتا قواعد نوشته که ماشه سید می پانینیه سید بلوچ پانینیه سید بلوچ فردوسیه سید همه کسیه که بلوچی ها روشمندی کرده قاعدمندی کرده ولی بعدا زبان شناسی مروچی علمی سک پهنادین و سید پایونیرن می آوانگاردن می همه پیش سرکاپله می زبان شناسیه و در واقع ما وقتی چاره گنده که زبان چیزی جداش فرهنگ یک قوم یا ملتی نه هیچ زبانی شما نتوانه ودی بکنه که بگوش این زبان هیچ ارتباطی یک فرهنگی نداره انتزاعی فکر کنه که نمیته حتما فرهنگ نماندگی یا کنته و ادام بچارن که سید چون مارشته چون درکی کرده که من این زبانا باید به کجای برسینی امکاناتی که آروچا بوده سیدا بجز نویسه گو
ریسرچ و پت و پول و سپر دیگه کاری نبوده، دیگه بیزنسی نبوده. من همین اولا یک خاطره بگوشین شه استاد دینارزهی که باری گوشته سنگتان حتما هوش کتک گوشی منو اگر اشتباه مکنی زفر علی زفر اگر هر جا من اشتباه هم سنگتان تحصیل بکنم این خاطره یا گوشی ما ربط سید گندو کا گوشی دوین چوکی نشتتن تو مدانو این لوٹت که ما را مهمانی بکن تو یکم عزتا بداری وقتی هم مریضت سگ باشی مریضت یه زمانا مریض جانی مردمی بوده بچاره این انسان با آن مریضی و دردی که داشته اقتصادی حالت هم اوضاع خوب نبوده ولی همت آدم بچاری دوستی بچاری گو زبانا گوتی فرهنگا گوتی راجا و کار به قول فارسی ها نشد نداری چرا که نه گوشی که یک کرسی یاد گابری وتی نشت گابری سفر های نادین گابری بله نادین گوشی لوٹ شیرچای ما را بده به اندازه یک گلاسی یک چی پانتی چی گوشی نه تا شیران ما گوشی من زفرون چهار زفر برچه ما گوه آشان بده می چوب کن خب مروی چی ما نشتگیم بهترین امکانات ها شانم اول ای جیردان رو گویتی کماب کنی ماشین کولر داره ایر کندیشن چالوه سهولت ایرپلین تو چیزانی سهولت مسافرت اینگور آنگور ارتباطات فضای مجازی مقایسه بکنن که سید چون رود پونایا بمبئیا ارتباطات گید ریسرچ کند واند و آوتی مقصدش زبانشناسی ها چست کنده خب این زبانی که شی فرهنگ و نمایندگی کنشی باید مضبوط بی تا این فرهنگ و این راج بی مضبوط بیته خب سید گندی که اگر این زبان ما میایم پر مثلا گال ارد مکنه و این زبان یه دی زبانان بلها سیاسی دینی اقتصادی تجاری به هر حال تأثیرات زوریته شد که زبان هر زبانی یرگیه یه تنت با علمی که داشته اید گال اردکم مثلا نمونه من چه نیم دیا شروع کنی خب یه انسان باید دانش زبان شناسی ها لحاظ علم معناشناسی آواشناسی داشته بیتن تا بتون گال نوکین ارد بکنته نیم دیدار نام نیم دیداره گوانکو و کارگال ورب گوانکو تلفن کجا هم یکینا من بگوشی بله بعضی چیزان طبیعی هم کاربردی مشخصه یک شیء یک وسیله من یک زمانی شتون وقتی ماشینم برتت به ارکنگا گاڑی ها یه بولبرنگ چرخ لورتن در کنه من دی که همی سرمیکانی کمنی تواری سنگتا جی ها دکتر یا من یا باید تیتوار سوال استاد برابره کرد تیتوار برابره چون من روستا من همی مطمئن نهم من گندی که تواری که ما وقتی بساب شاگرده گوشی که پسر جان برو واشرکش رو بیار واشرکش یک دستگاه یارتی همون سیفتی کو کم کم ای چکنت و بولبرینگ و هرچی که هستن شانی کشت و شانی درکو وان نوکینانه پده من مردم پرسد ایشی که گوشته واشرکش ای دستگاه گوشیشی کار همشه ای واشران بولبرینگان درکه پس نگوشته ماواتی گوشه می سنفی گوشی من سیگار کشیم واجه ها ما پارسی تا یه شبلی دیمه شنی زیر سیگاری جا سیگاری معلومه سیگار تو ده هله پره چندینه هرچی انگریزشی اشتره معلومه همه اشته تو چندینه بلوچی تا بقول نمیرانی نشرف و شوهرها پر چند بس چیزان طبیعی هن دیگه زانه نبی کهشان ارد کرده پچهشان زبان طبیعی دستاورد بشر ولی بعضی چیزان زاندکاری مردم الوتی که سید یکیش آزاندکاری مردم هم بوده که بلوچی ها با علم زبانشناسی که مرد زانته
در تمام ابعادی نون یهته چونی کرده سیادی ها زبان بلوچیه کاملا مشخصه کن سید مفتان نوی نگوشی من کوروشون گالانی نیان پرشتگین داریوش اچمن اچبا جنبا گفتار سکندن قطعا سید تاریخ زبان بلوچی ها پشری سرپد بوده ارتباطاتی زبان را گو سانسکریت های زانته گو اوستا زانته ای گو فارسی باستان را زانته ای گو مادی ها زانته ای گو سکایی ها زانته ای گو مجموعه ی زبانان نو یی گالا گوشی کتابی داری سید گوشی که شما را اگر گالی دست نکرد بلوچی ادب چیه تبگو اردو عبدالوهاب یک جایزه همیشه کتاب نام تاریخ ادب بلوچی تاریخ ادبیات رهبندم پیشگال نویسی مقدمه هم گویدانم گوشی اگر شما را گالی بلوچی دست اولا شهرم بلوچی بیارد باید ارد بکنید با اصول که گوشتون دیگه هم معناشناسی ساپورت بکن هم آواشناسی هم این که استراکچر زبانی تها بیته و بلندیته اگر شما را نرسید حتما شوتی سیادین ایرانی زبانان بزگوید مجموعه حالا کردی بیشتر فارسی بیشتر دری بیشتر چیزانی بختیاری بیشتر هر زبانی گیلکی تالشی منش سندی منش لهندا سرایکی یه ایریا زبانه یه میراث مشترک همه پشتو میراث مشترک همه سید پجوانی شانا سرپرد بوده و شانه پجوانی زورتگم سید از در من یک دایره المعارفی یک انسیکلوپدیای یک اکادمی سید یک فردی نه یک انسان درسته یه سری سنگتان ادیبان شاعران هور بودگن ولی آدمی که یه رهبند لکی رهبند منظور دان من اجازه بده گرامر آدم باشی رسم الخط دستور زبان نویسی رسم الخط لکی آین نگارش لکید پداییت لغت سرا کارکن دیکشنری لکی په بلوچی ها ادبیات و فیلم نام نویسی و نویسندگی و فلسفه ها بچارد این مرد فیلسوفی بوده شعران فلسفیه این مرده معمولی شاعری نه گال نام منی نام تی نام خداه حروفیه نقطویه اصلا کلمات مقدسن در یونان باستان کلمات مقدس بودن ما وقتی که لوگوس دارن در مقابل میتوس در یونان باستان میتوس همه که اسطوره شده ایته خب شاید ما هیستوریا دارن که هیستوریه ایه شده که عربی ها بی اسطوره یعنی کلام مهمل و پوچ در مقابل قصص قرآن کارا گوشی واقعیت ولی لوگوس چیه بید؟ لغت در عربی بید لغت لاجیک گال سید اشانا زانته یحت ای شعری پری با من شناشی مثلا دوکوریت کرتن یعنی یک چیزی را تو رزینتن یک چیزی را باشو پا گپ بجنن بله منی گپ جتن کجا سیدی گپ جتن کجا مش با پک شاید بتوانه کم که انگلیسی گپ بجنه ولی شکسپیر گپ جتن کجا منی گپ جتن کجا مش با پک فارسی شاید بتوانه گپ بجنه ولی حافظ و سعدی گپ جتن کجا منی من باید بگوشی منی کجا یه کمبل سیاسی که نی تیمنتی ام بی یک گوندو که پتاکیم بی بی هستد برام کندیلیزا رایس فکرین چی هم بو فارن سیکرتری هم بو آمریکا شی موقع گپ کو شی موقع که انگلیسی گپ کو از در من شی داشت
میناکاری کرتی، مینیاتورکاری کرتی کلمات. خب سید هم زیبا لکته، هم زحمتی کشته، هم بلوچی گرامرا، بلوچی لغتا، بلوچی رسم الخطا، شعر و شاعری و داستانان هر یکی وتی جاها. و نهایتا لوتی میگوشین که و پشری سیل زانته یه ملت اگر لوتی از ملت بمانی، از نیشن بمانی و وتی راه ودی بکن، شما یک زبانی قابلین لوتید، توانمندی لوتید، ادبیاتی توانمندی لوتید که تمامی پران بتوان کارمرز کنک ببین. یعنی اینکه لوگت ها بگیر تا آموزش ها، تا میدیا یا تا دینا، تا پولیتیکس ها، تا اقتصاد ها. و وقتی شما یاد دالانی که مرد ارد کرتگن فرنگستانی نبوده که کرور میلیارد چو حداد عادل یا زر بگیری و امثال حداد عادل یا و کش لغمه جون کن و دراز لغمه جون کن و چرخبال جون کن که بعد یاران ته تلویزیون هستن که شما گوشته که دراز آویز نزن چیچیک یا کش لغمه گوشین. حالا این ادب یه مرده گوشی کدوم حروم لغمه این حرف رو به ما نسبت داده؟ ادبش بچارد میلیاردم گرم ورن. ولی سید نه گوشتون شیر یک لیوانی بوده نزانته استادین هرزایی بدن تی یا زفر هایی بدن یا وقتی پای آدیون چوکان بدن. من توانیم گوشین که سید हमारा که ده خدا په فارسی آکرد، علامه غزوینی آکرد، پانینی په سانسکریت و فقه و لغه یا زبانزانتی پسن دنیا تاکو، سید هم په بلوچی آکرد. زندگ باتید. من دیمتر اگه لازم بیش می خدمتون. سلامت باتید. باز دکتر باز توی توار نواشه استاد، توی توار تبر نه آگه نواشه مجا من احساس کردیم که منی haber هنگت کم که یک نکته من بیهوش بگم نمودت منی بگوشیم واجه مک دیگه گفت قربان شما بچاره ما یه ملکان فرقنه که هر جا نندو کتگین سیدم ظاهرا اصالتی هم حالا ما این سیمسر همیشه هم گوشته این سیمسری طبیعی نه یک سیمسری سیاسی که پا ماششته یکین راجا چون سه چهار ٹوکره کرده و هر یک یک سیستمی حوالهش کرده ولی سیدی برحال مزنبوتن و پیدایش آنی مگا بوده. ولی اینکه یه مرد تانته ارتباطات بگیری و این ملکان په خوبی جا بیاری، مردمان جا بیاری، حتی دایلکت وری انتانا یعنی گونه های زبانی ها شاهد مثال بیاریتن مغربی بلوچستانا. و ما هم آدمانی داشته که یه نیمگا که پشری سید هدونا کتگم و سید فلسفه زبانی جهدانا تانته جامعه تا بیارن. ما شدین آرزهی نام انگیب تاج محمد طاهر نزانین ولی من اجازه بدید که بلوچستان صاحب نامه بگیرین نمیرانین شاه تبین واحد بخش باد پایا که ما فکر کنین که شما خدا فکر براسان هست بکن ولی باور کنید مردان نتوانیم بیاین چابار سختم پا من بی واحد بخش یا زندگ باتید. دکتر عظیم جان هن چک تو گوشت سید هاشمیه برال ایدا منوگیر سید هاشمیه فکر دیم بروک باز بودتگن میر وادوش باقا وجه سرداری وجه خالق دادا یک دوستم تاره استادی ارزی احمد چابو می برال هر کجا بلوچستان کندم سید فکر سید
मकसद मुराद दीम रवगे वो बलूची जुबान साफ जो मैजरा बेगे मन ईदे दोस्तान मैक दे कसी अगर बोल गापना जता वाजा नाकू यली आद का वाजा जहरा का आद का वाजा में का आद का गाप पिछने गाप चले गो वाजा सिद्दी वाजा मुहिम मैक दे हम वाजा ना वाजा लिबाक्स वाजा कादर शमिशर sayada sayada goshta agande mana omri baki bite ma yak balahe kari pay raja ko se ajay gushi ke dast berasi digi dunya e pato ad kana bichar dast berasi digi dunya वहाँ e प्रीमो pato ad kana वहां श्रीमुख kana nilbu में जरा wad kana या के गो वजदिलिया तईगा शरीदार बा या हंचु वत बारा तरहम चगमा बड kana वशनयतकानी शेगान त्रोंदंत बले पत्तईगी एर बरा कोचलो माजिना दिला डड कना न मना दिल जमे ओला को न आप ओ तोशग मिजुलन दूरे महलीगा चनो लड कना हानोले हातरा चार गाल पदा पेर बस्ता गाल गुप्तार खोजा हंचू गड वड कना वाह राजा शायरी वाजे इजाजत है माँ हर शब दोस्तों मैं किधर बजना बंदी बंदी हुए बल्मा तकरीबन 5 है माँ कोई के हर शब से ले नजर से नहीं आ से नाम में अब्दुल्लाह के मजमूआ है तवार शार ने जी पिछला हाँ चोरी निशार है हाँ निशार ने हाँ और निशार है निशार ನಿಮ್ಮ harshab sede hami wati kotiya shoma neshtage sede nasre darbar pesh kuta Said Hashimi baz nas niveshta nazuk hain कि दास्तान ये अवली नावल हैं बलूची है वो मीरगेंद हैं वो ना देगा हम चक्का सेंगे नाग दे वो तहकीक ये नासरी हम शाला चकर मुल्ला फाजुल शेरी तशरीह कुतगा बाज देगा किताब हा के नासरा वो शायरी हम 4-5 मजमुए हैं दफ्तर शेरी बल सैद एशपी माँ हम वती हर शपिंग दो दफा सैद निमदी किताबा या कागज या निमदी वाने अगर दोस्ता मुआफका दीवान दिए में बरे शर मर्चिद सैद रोचे हटचे वजह दसर साहा गुशान का जी सैद नमदी कसाने नामे कसाने कागज वाद नबरा गुशान का हाँ बाज वक्त न बदो एक दो दकीके मैं सैद चारुमी निमदी अकमा बोंगी कुता हमक शप हमें दीवाना गुड़ा मैं वाना नी ये कागज 1961 जुलाई ये हब्दोमी रोचे च बहरे ना वाजा पर लाल बख्श दजी दज अली बख्श जान रांद तोजी दा दज हमें दा चाबारी कशगुरा मुल्क के वो लाल बख्श दजी हम सैद हाशमी दोस्ती भी जुबान जी अली बख्श तोजी देख लोटे बिते दज वजह दश्तेरी है दो दजा सरदा जो छेड़ दज दश्तेरी है जी ओ दश्तेरी है हमें कोपाना आते के देख लाठीदान कम किस्सा रे जी दामदा पे बजर रवे लाठीदान हमें कशगुरा जी ओ दश्तेरी जी जी वजह थे मेहरबानी गुड़ा गुशी के नाम है चो बोंगे जकां गुशी के लाली मनदन लाल बाग शशमी मोलका माँ गुशें के लालू शुमा ये देखे जो हर कुछ बलटसन लाहती जाओशन लाला लाहती जाओशन लाली वालते लाली माँ जनीनी नाम यम हा खैर जी चंदोने हफ्तम बाज जी हो बल पेसरा दो जी बित्ती का गोष्टी सरदा जो चेरदा ना मारा चौक बित्ती शार का सिया त्रोन दा दारंदा बुशी आई जायजे हा पमेश का आवदी तो अन्निबाज वजह मेहरबानी तोजी दा जमीरा निमा दियम रवां कागज चो बोंगे जकां गुशी लाली वाश जोड़ बात है 9 जुलाई नवेश्तगी नेमदी पामान सारबूत नेमदी हंच दोस्तम डॉक्टर अजीम गोश नेमदी सैद च नेमदीदार गाल जोड़ कुता मानी कागज नामे खत गुशी के 9 जुलाई नवेश्तगी नेमदी पामा सारबूती नेमदी पासो देगा दीर न बुतक भले आया पामान सारबुगा लहती रोज जोर तक ये बहमानगी गापी साल यू नेम रांद अंगा तो बेकार है
پده یہ هم گنجه که لاغری امیتی نوکی طرح رستک جوان بیت اگه کاری دست بکپید بله انگا تو هم من یہ گپ جنگا بهو باکر نبام بزن متعجب یہ بهو باکر دوشی من توضیح دا پیسرگی نام تو که هست منی تعجب شگفت حیرانی او گوشی دیمترا که بهو باکر نبام که منا گوشتگش که تو پیش یک جایی کارا بودتگه نزانا آکار چون یله دیگ بودتگ کویت سرا ای داه و مکابتی بله هنو که کابتگ انگریزا ابید دیگه هر کسی بودتین دانک آیه کمک بیاد کی کویت بام جورکان داتگد بام جورکان داتگ یک بلوچی بطلی تیاب دفا که برال یکی پی کاری سرگیری پیششی که برسی ای وقت تمام بی تو آکار سرجم نبی گوشی باما جورکان داتا جورکان یک جایی که بود باما روشنی صبح بیتا پیشی که مردم ہوتی مقصد منزل سر با وجل بخش هنچه बिल्कुल अंशे जोरकान ग्वादर नेमगा या जागा ही उष्टी हो हंची मर्द उसी सरगप्ता था उदा नरस्ता पेसरा बामा दाता जी हंची مهربانی کویت سر شیرچه ده موان جورکان داتا گد انگا تا پا منی نزداد چه عربانی لشکرا سید عربان بلوچان گوشن عرب یعنی بلوچی توکا یک جا کفتگین گالی که عربانا گوشن عرب برحال عرب گالی آرتا گوشی که انگتن پمانی نظر چه عربان لشکر پرنگیان لشکر کویتا بواک جوانتره پرچاک عربانی هر یک سرکار یعنی هر حکومتی هر دولتی پا دگر ایرجی کنگا لانک باستک بگر جریم جگر تسلیم کنگا دگر برحال چی کنگا ایرجنگا و دیردست کنگا لانک باستک هر یکی دنتان پا کویت سوهانند ابید چه بیوسین سرکاران هر کس ابید چه بیوسین سرکاران ختمگار کو ببخش ابید چه بیوسین سرکاران هر کس کویت قوتا یک ره کنگا سر جند چوشین وحده کویت وتی شهر رو گندگا پجا بیارید و کاری بکند که آیه دیم زندمانی بونپا دیر بوگاند یعنی کویت کشور تشکیل بیگه باید کویتی وقت یک فکری کاری بکنم یہ گپ تی راست ہے کہ شد و لچگوشی نبید بله یہ گپا هر راج دفتر سرجمی منید که جوانترین لچگوش شدیکترین مردم بودتگن که وطی شهر حال انتی وچه همی بیشامی مردمانی لچه ها راجا وطی آبادانی و آزادی راه درگید که پمیشکا پا یہ گپا دلگیر بوگ نلوٹید که ازان بلکه چه بی شامی لچگوش چار آسناکین گالا دجمن جوهان پا بیگتی پور ببید چطی چاربندیان بزن رباعیان یکی پلگارتگ و دیم دیگان دیگه یکی دیمتر ٹپال سیوالی بچیارد معنی پوست دیمتر ٹپال دیم دیم اگر تو دیگه کاری بکنه انگت هم جوانتر بید آیشین که دومی رنده تو وطی لچه هم پلگار کنه یا پدا شهر نوشتگش کنه هم پا من دیمش بده تا که من بزانم تا چون کرتگن بحرین احرام جست علامت سوال که بحرین احرام من حج گوده منی حالا این هنچین گپی که گومن سیادی نکن پرچا که من نادراجاه وابتگام و وابتگام ایشیا نادراجاه اینم بلکه ترهجاه گوشن سید رند چند عملا که سل بیماری سبب بید روان برانتی آسایشگاه سنتوریوم انگریزی توکی گوشن دکتر عظیم هنچه به هر حال را آسایشگاه همین جا وقت آسایشگاه سید گالی جی همین آسایشگاه سنتوریوم آسایشگاه چی وجه؟ سید هاشمی بحرین کبی مریض بھی دوسرے برا عمل بھی عمل رن چی بیمارستان درکنه برانتی آسایشگاهی که شهر اطراف بی شهر جی درسته ایشی سید نامی که بیمارستان گوشی نادراجا که ما شما زانه اس آسایشگاه گوشی ترهجا و ابتگان ایشی نادراجا این
بچه یه انسان باید زبان بزن، معنای زبان بزن، ریشه شناسی هم بزن و بتون بشین گال باز ارد جوړ بکن. کړه. هر کس نتون گال ارد بکن. هزاران نه گال زنگ جان فرنگستان لده فارسی ارد کن، یک کرانی هم ارزشش نی. ولی یک هم کسی چوشه مثل داریوش و آشوری، یک نفر آدمیه یه تد صدها گال ارد کن. نمونه یارانه، بله نمونه من در علوم مقابل اجتماعی مکانیزم اصطلاحات سازوکار، همه پرسی در مقابل رفراندوم. سید به تنهایی هم فردوسی بوده، هم پانینی بوده، هم دهخدا بوده، هم حافظ بوده، هم فیلمنامه نویس بوده، هم هومر بوده. سید یک نفر نبوده. سید اصلا من چی بگوشین؟ یک انسان چند بودی سید اصلا. ببخشه ندارم، ببخشه. بفرما شدی بره دیما. برو دیما کال فاضل گوشی عربان کمری باز مده مهرا. برو. कागज वाने दियंत्र कोटता असर इंती आखिरी चंद या paragraf peş kapta उसी बाहर ने एहराम ये हचिंग का पे गुमस यादी न कन परचे को मन नादराजा हुआ अब तक इशिया नादराजा इन्ना बल्कि त्रहजा गुशत ये च शहर एक फांदी राह दूर हैं मारे च इधर दर कपक हिच रंगा नैलान माह सर एक रंदी पे एक रूचिया शहर रवान शामरन पदा वत पत्रहजा रसीना भले तो गाप जंग के من بازی گپ پیش کتک دپا مدوز بزن پر نویسه دستا مدوز پیربکشا مرچی 2 هفته این کراچی شتک دیگه کاری پامن بیت وشتاته گم تی واشو جوڑیه تی واشو جوڑی پکارن تی سید هاشمی وجه کاغذ لاس بھی یہ دیگه دوستان اگر گپ پیترانی ها میں ایک بجنم जी आओ बानो मेहर बानू निश्ता माइक जनगे मेहरबानू वशक के दीवान سلام و नातवाली درود و درهبات بانو و واجهان دیوانه من کستری مردمی و آجاگاهی نه اون که خبر بکنن سید باروا بله اگر شما را چوه پار ها من کمو که درد دلی لوتون بکنم اجازه بوگش بانک بوگش जी जी من वो من چند سال پیش ما هوردی و وقتی که ما هوردته یدگه ملکان ایران شهر و چهبار و یدگه جایان هنچوشن که چوکان شدن وانگا فارسی هبره کو بل می ملکان بلوچی هبره کو ما وقتی دلا من هیچ کس چی هبر نکته بل ما وقتی دلا جیره که ما چو کم می اپه کن چو مزن روشته کتا یعنی بلدیه نه ما بلد نه و می ملکا چو شاگه وانگ جایی که پارسی هبر هم بکتین کلا آگه گید گوشتی که توزان پارسی هبر کنه گروه ما پارسی هبر هم کت نکو بلی یه کمی مازاند تا که ما شده دانشگاه ها استاد واجه عظیم شهبخش ما را درس هسته درس تاریخ زبان شناسی زبان فارسیه بل واجه تاریخ زبان فارسی که گوشت من خیلی کلاس نیم برنه گشتریم بر تاریخ زبان بلوچی گوشتی یعنی لحظه کلمه هنگه من ذهنم مانته مثل روچ که روز یعت ریشه یابی کتی ریشه کشه رسید به روچ ها یعنی در اصل روچ بودتا رنده بعد از که نیچو دور سال گوسته روز گوشنتی فارسی زبانا و لحظه هنچین چیز هنچو بو که من خوب چست بو بلوچی زبانا بل مار هیچ دسترسی نیسته هیچ کسی هم نیسته تا که دو سال پیش ما آشنا بودیم گو یه رهبندی ها ابسالای رهبنده سوئده بلوچی زبان سرا کار کنگن و گشته ها سیاهه رسم الخط سرا کار کنن گال من خیلی یک کن بله کم که من می واسه سنگین ترین می ملک مردمان الان ما مغربی بلوچستانی من خیلی بعد وحش بو منا چون وحدا دنبالون کو و حتی یک کتابی هسته دستوری گرامری آی هم من گفت و وانتون بله تا که فکر کنم همی وحدی انتخابات وحده گالی موین سیدی ها گوشتگه که من کوروشون گالانی من نام پرشتگین داریوش من ذهنا یکسر ناصر خسرو شاعر ایرانی و یک گالی هستنی من آنم که بر پای خوکان نریزم مرین قیمتی در لفظ دری را شی دقیقا هماییه من تعجب که یعنی ما بلوچان همی می زبان هنچو قویه که می مردمان
پهر کنه یا چی وشن شان کنه وتی زبان سرا وتی لبز سرا من وتی جنده واسه لبز سک مهمه و مردم خبر که کنه دانک به دانک خبران شهر گوش دارن که بسام جونه و وتی خبران هم دلون لوتی که چو سنجیده در بکنم گره یه خبر که واجه موین سیدیا گوشتگه ما هنچه جست و پرس کو گروهان تو که هنچه یحتگه بعد گوشتی سید ظهورشای لبزینشی یعنی همایی خبرین و شعرین گره چوشکا بو که من تعجب کو سید ظهورشای نام باز من نهش کتگه بله مولانا روانبود صاحب آی کتاب هم وانتگتن و آشناتون تا یا حدی و منظومه مکران که استاد جهان دیده نوشتگه بل سید ظهورشاه یه گپ من سک واش بو که من کوروشون گالانی من نام پرشتگی داریوش یعنی پاوتی گاله سرا پهر کن من دسترسی نیستم هنچو مانتگتون از آکپا همی ابسالای رهبند و گال و هما سیاهگا یک کپا من هنچو کم که سرچ کو گوگل ها این گونگو لحظه مدید یه سیاهگ یا حتی خبر و گال هم سید ظهورشاه پرک کنن تا که این بری من یهتون چند بار یکی چمی همکاران استادان واجه صدیق رئیسی که سرکند مردم شما بلکه جا یاری حتما یا روشی هسته کلاس سرا چوکان درس دم مثلا روانشناسی یا جامعه شناسی یا اقتصاد واجه درس یک بری کلن وقتی درسا بلوچی زبان درس دم یک بری هم آیانی که بلوچی نفهم فارسی هم کلاس سرا و اصول هم فارسی زبانگی فارسی درس دن یا اول پرا فارسی یا درس دن رنده پدا بلوچی درس دن و یه تمام گپ و گالان که کن چو وحشی نه چسبن یعنی هر کسی کلاس سر برو اقتصاد حفظی گوری یارو شما واجه جوز کو استاد شما بلوچی زبان درس دی چطور کا گوشتی که ما بلوچیم اگر من چه بلوچی زبانه که درس دام ادا 99% بلوچم یه تا زندگی یه اقتصاد چان ذهنانه رو یه روانشناسی مطلب چنشان ذهن پاک نه پرچه گدل یاد گرن تنها گوشه نهش کنن که یه گوشه بران تو گوشه در بیاین آن واسه دلچسب ببن و پکا انچوشه و واجه با مهر و استادیته خبر کنو یک گپ پیجن دومی گالی یا شعری سید ظهورشاه و تلگرام های کانالی هستنی که پکتو پولانی گرانچو پوتینگ من یه ارزی هستیم واجه آیانی که دست رسی قدرت هستیم ما را هنوها بازینه حالا واجه استاد صدیق رئیسی یا استاد مزنی واجه و تا انشاءالله و تر بازینی آی رهبند داره و بازینشی که را یاد گرگین چه میوتی چوکام و تا همکاران بله چوشی مردم ها جاهیارک ببن من واسه جالبه چو قوی و قدر این استاد صدیق رئیسی مثلا یه دیوانی تو کان نام گرگ نبود گریبی مردمیه یعنی باز چو و تر مطرح هم نکن بله ایشان من خیالات چوشیم بازن ایشان شناسایی ببن ایشان جاهیارک ببن و ایشان کار گرگ ببن هنو من وقت مثلا بلوچی خبرا زبر نو ما تر همی چو کتاب وانون کلاس را ایشان انگا یا خبری اگه منی بلوچی دو گال فارسی منی چوکه و هرچی من بلوچی خبر کنو آی فارسی خبر کنو انگلیسی و کلن زبره چوشکایی نه پرچه که تلویزیون چارن آیان کتاب وانن تلویزیون چارن من مات اگر چند روچی اگر 1 ساعت درستی 2 ساعت درستی خبر بکنم کاری بی سوالی بی جز پرسی بی سوجدهگی بی بلای 3 ساعت کامل تلویزیون دیگه ما انگلیسی گوش داری فارسی های گم خبر کنن وشی که همه جهدا بکنی بلوچی زبان دانشگاه ها مدرسه ها یا یک شبکه جهانی حالا من نزانم بلکه هسته من هیچی نزانم من این گوشم من یک کسی اون که شاگرد یا نوک بلدی سردرگمم شما بزرگان شما اساتید راه ها ما رو پیش داری و آیانی که بلدی نه ملک تو که جاه بیاره واشی که یدگرانی هم معرفی بکنی آیان جایگاه هاتی برسن استاد بزرگوار استاد جهان دیده مزنی مردم یه کار تو که منی جاهیارم البته بازینی هستم یا استاد صدیق رئیسی ها تاکید کنم پرچه که من بازین چیزی همین یکی چند ماه تو که چه استاد صدیق رئیسی ها یاد گرفته و منی دستبندی همشین که به عنوان کسرین گوهاری
منی یه درد دل گوش بکنی و تا جایی که شما دسترسی اشیا انشاءالله که الله توفیق بده عملی ببی، ما رو هم به کار بگیری و یاد بده یه راه ها ما رو پیش بداری، یه چراگانی که هر ملکی ها هستن روشن ببی و روشن بکنی تو روشن آیانی که روشنه روشن تر ببن. الله شما رو حفاظت بکن. من شما خدمتم و السلام علیکم و رحمت الله. سلامت به منی گوهر باز منی باش مقدار گراناس منی که نفس منی ماما تی هبر کاملا برابر ندارم. تو می خبر استاده می نوکین استاد می دور شما آید همیشه هم گوشته شما به جای رسیدگت و دارت رسید که انشالله شی نازان تی مسمینی ها و من نسل مردم انشالله یا آن دو زانوش به دیمان نندند و شما یاد گرم میگوها شما توانت پیسر اون ترم گوشته شما توانت و تو بخصوص شر تو وتی کاران دیما برگه و تو آرزو کنین که اصلا به کهکشان هم برسه همه را که نوشه انصاری شهودان گوتی زهرا تو گوتی علما بره ندرو. زندگ باتم بین بابا، زندگ باتم ماما جان. مهربانی استاد، مهربانی شما منتوارم باز. بانک مهربان و منتوار دکتر عظیم در سرسوج کو تو سرپدی مردم استاد البش تر گپی ها بانو کو سرسوج بکنه بانو خوا ماشاءالله سرپده چوک گواری ما باز واشال ویتین که چوشن گواری ما گورا هسته و ما چا انچوک دکتر کو ما انگا شمارا گنده ما انرژی زیرے ما طاقت زیرے کہ ما دل میں ڈرتے بھی ما امیدوار بھی کہ میں آئندہ میں آؤ کے روز روزناتے رہا واشتے رہا ما زانے کہ نہیں بلوچی گار نہ بھی ما اتفاقا چیزیں واد پہ سر شوتے گتا رودرت کی بلوچستان بڑا ادا سنگتا میں ادبی کا مارا جو اس کو کہ شو ملک ادبی باندھا تھا چطور چھ بینگیں ماگو ما سک امیدوار ہیں کہ میں نوکے نسل گیشتر خاص کر جنے آدھا مانگو میں گوہار اتکگا یہ پڑا بلوچی وانگا بلوچی یادگرگا بلوچی گپ جنا میں نوکے نسل ای وانندا ہمیں دانشجو کہ دانشگاہ ہاں پیسرا ہن چکے بانو کا گپ جتا پیسرا مردما عیب کتا کہ بلوچی خبر بکنا ہنی نا ہنی درو لوٹا کہ ما بلوچی گپ بجنے ہمیں دانشگاہی پیسرے کے 4 کلاس وانتا دانشگاہ جائے گوڑا شرمی کتا کہ ماگا بلوچی گپ بجنے گوشا یہ بے سواد ہے بلے ہنی نا ہنی زا کہ سواد ہو ہمیشہ تو کہ ما تو ماتی زبانہ بزا ایک بانو کے گوار ساک وان کے گوارے خبر ساک واشتا وہ ہمیں گپ پندا کہ ودا مٹا جتا کہ میں جنی آدم میں گوہار میں چوک ورنا نوکے نسل درستا ہجوم کدا پوتی ماتی زبان ہے یادگرگا وانگا نبیسگا کلاس بلوچی ہستا وانگا یا مساک امیدوار ہے بانو کے گپ مارا گیشتر امیدوار کو سلامت مهربانی واجه علی بخش صاحب دوستان ادگرام میک بجنه منی حالا بهرامزی آتکا و واجه عبدالله آتکا واشات کندوین واجه منظر کی وار ہیں علی بخش وار بده واجه قادر گاب بجنن دوستان واجه عبدالله واره ناکو علی دانه واجه ما دیوانا سلام پیش کنم و ظهور شاه آتا هم زندگ داره که شوی پروگرام داشتد باز وشه گپی من چون یه باز گپ کت نکنه که دا بیواده بله همش که بروچانی تو کا یہ ہوپ چس بیتا کہ بلوچی گپ بکنه چونکه گوارا گو یا چوکے صاحب گوشتی ای وشون داری که بلوچی زبان زندگی زبانی و روشنی وادی مشوی بلوچانی واسها بله پدا هم یہ خطرہ هم مشه کہ ہنچو کہ وہ چوکا گوشت کشی کہ ما وقتی لوگ راؤں لوٹاؤں گو وتی چوکا گپ بکنا آئی تلویزیون دیے میں وقتی کہ تلویزیون و میڈیا دیگه زبانہ ببا مارا سکی مشکلیں کاری میں سے دست ہے کہ بلوچی زبانہ زندگ بدارے و اشیا دارگ واسطہ جهد باز کرگه لوٹی منتوار عبدالله جان تی گپ سگ کارشناسیته کاملا درسته. یک زبان زنده واقعا میدیا باید بیته و
هست بلوچی 1 ساعت 2 ساعت بلوچی ولی کمه، باز کمه. و چکان باید برنامه بید، علمی برنامه بید، آموزشی برنامه بید، نیکراهی برنامه بید، پولیتیکس بید. یعنی ما را یعنی نه یک شبکه، ما را کردان 10 شبکه ها پشتونان حالا تاجرش کار کنن زحمت کشن یه دیگران آدیگران ولی دریگتین جنابالی یک جودی کو همایون مبارکی یا جودی کو دیگه براسان ولی مازان مشکل میں کجا ہیں شما را شاباشه ولی این مسئله سر فکر کنه برای شما وش تیوی و آما هستن ولی آیان دیگه جهتی هن تو دیگه ساتالایت هن می ملکانش نگرن دیگه دیش لوٹی دیگه بلاین چی لوٹی ولی ما را می ملکه تا باد هم ای حق بی بیتن تو یہ امکانات باید برسی کاملا تی خبر علمیتن و درسته و یک خطری هن کاملا تی گپ علمیتن نواجه زندگ باته जिंदग बात वाजा बारामी माइक नदर कने पदा हमें रमनी अलात का मैं पहली लूटा बोर्जा नाकू यलियन अगर हमदानी वाजा बाराम से माइक नदर पशवा درود و درابات پرمهرین سلام پلین دیوانه باسکو با امراهندگان واجه استادان سلام عرض کنم شما خدمت ها باز خوشحال بیتون گل و شاد بیتون می گپ و توار شما عشقتند و یه رهبندان گپ تران کو و کاغده واجه ایران جادنان که وانتی چه زورشاه که استاد و کواس زبان بلوچیه به هر حال ایشی جد و جهد ستا کردن که این چو زحمتی کشته بلوچی زبان و رسم الخط واسطه و اٹوپولی کتا و من انتظار ها چه یه دیگه کواس و استاد و زانتکاران مخصوصا استاد عظیم شعبخشن و یه دیگه علی بخش دشتیاری و یه دیگه استاد و بلدین زانتکار زبان باروا گشته جد و جهد بکنید رسم الخط برابر ارکنک بیتا گشته بجون زد گیشی بکنید نوکین چیز آت که گران چیز وسایل که آزمانه گا نبیتا و انی آت که نوکین نام ده یک بیتا گند می بلوچی تو که لاتی زبانا انگ مردم نزاند نام و چیزانی گا که چیانت لاتی عبر سرا دنگا اتفاق نه لاتی می بلوچستان مغربی و مشرقی اوشی آی نام ایشه یه چیزه ایشه وشن نامی ایشه دنگا معلم نهی ما گشته انتظاره که این باره شما گشترین جد و جهد بکنه و یعنی چون بانو که گوهارا گوا که یه چوکان واسطه یک تلویزیون شبکه بی بی بلوچی زبانه مستر مردمان واسطه که رهبندان بلوچی اخباران گپترانان حالا یه میوتی ملکا که مارا نیلند دیگه ملکا که اجازه بگیرن این واجه امبراتو عزیز که دانی ملکانا و ده هم گشته اهمیت دیگ بیگه چه میوتی ملکا دانی ملکان که یک انچه ریڈیوی یا اونا تلویزیون شبکه‌ای یا میوشیم وقتی ملکا نستای برنامه یا واتساپ برنامه انچه که استاد و کواس چند نفر زانتکاران بلوچی زبان ببند تو یه دیگه می پیمین نابزان تا اگر صلاح ازانم بیارم که ما چیزی بسیک بلوچی رابند زبان و سیاحه باره یا یه بهترین کاری برحال من باز شما وقتای نگرم شما باز منتوارم چه دل جولان کیا گل و شاد بیتون الله شما را همیشه گل و شاد بکنات رمضان ماه مبارک برکتا کل بلوچ راج گل و شاد و وجنام بباد منتوارم الله ما یار باوت जी मिन्नतवार वाजा शुमे बया शुमे आया एक शरपी पर मैं दीवाना ओ अंचुश के मैं शुमे फर्ज पर जुबाना बलूची ए वाजा अंचे कर दे कुता सैयद जहूर शाह आशमिया के मरोची माशवा शाद भी में कि शुमे मर्दुमे माशमे हस्ते राजे नाको अली अगर तो अमिदान अकबर मातरा तो गोंक पेसरा को पदा अगर तो अमिदान माइक नादर पशमा नाको अली నాకు ఎలియమని అలా బాగా వాడతా సంగత తవార్షు వయస్కునగే అగన గురు మదీమిరే వాజా ఆమిర్ నిష్తా वाजा आजाद बेनाम पदा हम کاغذ शायद तुझे ناکو یلی برزه میں کیم پچه گپ جان بجان मंगुशम बेजाम बले मनी अला बाग वार्तगी अब्बर ब्रोचे रूमा डन्ना पदा बे गुरोति गप्पा वादी दे मा شهر ओ وجان دیوان चूलाया دیما بر وجه قادر
जी हाँ चुनाइया दीवान मैच में रिकॉर्ड बेगे ضبط बेगे माशुमा कोशिश तामी बिकने के वती गप्पा आसार बिकने 6 सात नीम ता 4 सात ता 5 सात नीम वाहद हस्ती बले आरची ग्वांटर भी गुरा देमे दिलगुश तारू का पदा वास्तर अगर गप पे हस्ती वाजा आजाद बलूच आमिर तो गप जत नदरा या ना आमिर बलूच तो गप जनक लूटे गुरु मारो आजाद गुरु आजाद गुरु वजह इजाजत है। जी मिन्नतवार ती सब्र वाजा आजाद माइक नादर سلام و درود و رحمت بحکیم نواجهن واجه من چو بانو که لحدین ارمانو در تتل داشت من مروچی لحدین گروه شعر تنبلوچین همی که انجمن ادبیو مروچی سعدی بزرگ داشته تو همی هبرانت بازن شعر و لچه و من نوش سیزه و شای لحدین شعر و لچهش سیزده و شاه نوشت و همی بزرگ داشتم شان دیم ده ته گروه ولی همیشه دل ارمان انتو سک وظیفه مردم که بازین می جوان هیچ نزانند که سیزده وشا که هسته وشا هتی بلوچی هتی اصلی ماسین زبانا سک دورند و چیزی که مردم ذهنا و رسیتن چیزی که مردم دل تهاویت من معاپی لوٹنش ما تمام نواجه ولی می جمعی که هستن مشما اول همی تمام مشما گبتش تی زهگان تی براست گوهار یه تماما همی گوشی و همی گوانکوی که مشم دستن و تی کلا و پیغامان تمام پا بلوچی بنویسین و حتی بتا سید همارا که سعدی و حافظ و فلانی شعران هستن تو ته کتابان شان مشما بنویسین و تی تهگسان به در و دیوان هم جنین تجاهی که توانین حالا بعضینش همبل و دوستانشن واجهان و استادان درستن واجهان و استادان و تی کارا و کنند آیه عشق که ته دلش هستند ولی اولین چیزیشن که مردم شهوت شروع کند شهوت شروع کند تو مروچه من گندان گوندین زهگان ایشون باز مردمان از زیده کن ته تلگرام و بازین جایی که من روان مقصد بازین جای همیشن به همیه خاطر ورم وقت کرمان سیله کنم بازی نگنده نامش غیر بلوچین یعنی خارجی و گجری و یا گنده تهگسا پارسی هبردین من گو بازی نی هبرداد حتی تیه هد که مناشن شی و یک بای میرک بشی و یک زلتین که مردم بهوه تیدن وقت که منی فرهنگ و منی لبس سابقه این که بازن تو من پشی بیاین که واترا و غیر بلوچی نزن گو گجری و گو دیگه چیزا آی سر بیاین پهر کنا برای که پهر اصلی هم جنده لبز آمد جنده فرهنگ آمد که 9 تا 11 هزار سال فقط می جنده فرهنگه من یک زمان دبیرستانتون دوزاب وقت ربطون گواندین زه گیرون که دی ای هوتی جنده همسن حتی دوتر من گو وقت که تی شهر را روه فکر کن یه شهر حاکمه زهگان عزت نفس و اعتماد به نفس به همه چی و مشمت دهیم که وقت راه تی پوچا و تی لبزا بازی نگنده وقت که هبره ده اینگو آنگو پس توهی ادیبین شاعرین و همی عزت نفس جهله یک جای ما حتی تین یک دوزاب یک کتابخانه و چون سال پیش معاپی لوٹم نیا برن کمی دارم بازه بین یک کماشی ود یه واجه کمونیستی ود چی یهتمو تا گمی جوانان هبره داتو اینگرو آنگرو فلان دیگه بازی وحدی بود تو ما میره که haber da یک دو جوان بلوچتن تو اینگور و آنگور بحث یه فرهنگ تو عقیده تو فلان ما کار نداریم گوشمی حالا عقیده و یه جریان عقیده و هر که هوتی سک دارید ولی مروچی اگر همه منی جوان شوتی عقیده و شوتی فرهنگ شوتی بازین چیزی که داری صحیح مبید گوانترین چیزی سری تاثیر ما را که چون نپر سراب مهم تأثیر هشته بودد
هنو گندین جوان دانشجوین دو کلمه هبره ده گونه شوتی جنده پرهنگ لحتنان دورن تو اصلا نلوتن هبر بیتن و منشان شی سراهن جهد بیتن ته گروهان مخصوصا یه هبر باز مهم هستن که هنو مروچه من جوان که من داران هبره دیان مروچه منی بلوچ که داری هبره دن پچی باید ته هبره غیر بلوچین کلمه بیتن شی باید منا زیاد کن شی باید یکم که منا تگل او یکی یش و یکی میشن که من اولا گوه مشمه تماما زه گو براس گواه دورو بری هر یکی گو یک نپری چیه دا ارتباط دارن هر یکی گو یک نپری تگرو داریده که گوشیتی شه فرهنگا شه پوچاب گوشیتی شه اصالت گوشیتی یه آگاهی بیتند و ما پیلوٹن و جنگ کمی بر باز بعض وش وجہ شما بیگ پما شرپیں و انشاءاللہ دیما میں دیوانا بار زیرے میں نندو کی سنگت اسٹیج سرا درست گپ جتا بینام اگر تو گپ پی جنگ لوٹے بینام جان اگر توار تر سر بیگے تو چھتے ات کے اگر گپ پی جنے گرما مائے کا پدا علی داشتیاریا نیم گا رواں گپ پی چیزیں گشک لوٹی گرما شوتی دیوانا آخری باہر توکا گورا روینو گورا دیمتر گپ جنے بینام تو اگر گپ نہ جنے ما استاد علی داشتیاری چ دس بندی کنے چیزیں گپ نه واجه گپ نه ما باز استفاده کش واجهانی خبر دادن و معلومات همه بحث فقط که عزیزان گوشتش که لازم مشما فرهنگ سازی همه چیزی که مثلا فارسی وشن فرهنگ سازی ما چون که کار منی حرفه منی مستند سازیون من و فیلم سازیون و قبلا در تلویزیون کار کرده ایشین که فقط در حد یک کمی خوشخبری شاید ببید ایشین که ما یک برنامه دارن جور کنن شبیه تلنت امریکن گت تلنت و ایشان اگر که حتما شما دیستش البته بحثی موسیقی بلوچین بله حتما ما انشالله سعی کنیم که در واقع همه بزرگان بلوچی مثل سید ظهورشاه هاشمی مثل عطاشاد و دوستان حتما معرفی کنن چون که نسل جوان قطعا ایشان درست نکن همه موت هم که هستون همه 4-5 سال ایشان بزرگان درست کنین و چینقدر شان کنین و افتخار کنین که ایشان درست کنین انشالله این برنامه جوری بی البته در پلتفرم هایی که هستن مثل فیلم ها ایشان هنو قرارن که آده پخش بی بله انشالله که خوب این چیزی بی ما در خدمت ما جانی جی وجہ مارا شمارا درست ہم کوپک میں جی پرچہ کے ایکار زبان ہے جی نو ہر کسی ہوتی پرزا ہوتی توانا گو پورو کا تو ہنرمندی مردم ہے او میں قابل ستائشی او ستا کرزتی جو بلوچیا کہ تو ایکارا کنگے یہ واتی یک ناکو یلی اتکا ما پہلی لوٹے چھو واجہ داشتیاریا ناکو یلی یبر شو تو اتک پدا ما مویدیں کہ وتی گپا میجا ناکو یلی درود و درابات شماری توارمونی آئے گے نا آؤ توار آئے گئے اگر کم کے ترنتے ربر کنے ما کماشی مردم کم کے جہاں نئیش کنے مہربانی توار آئے گئے من نزان بارمی دامگی منی نزان نزوریں یگنا می چین دار ما ملک تائیں دیگه ما چین اتنیک انی وام شر درست انی تی توار برابر گپ بجانا درن این روچه شاهساین پاواج سید منی گوشن البته سید رنجی باز کشتا ولی به گنجی نرستا بچه که لحت جایی واجه کمی هستین آوات لچینی گروش و شهریار و گویدگر و آدگران ولی آیا چپی نیمگه نوشته بیتا ماش مسایی کنین کوشش کنین که شما چپی نیمگه بنویسین شرط دارین ما دل سیاه نکنه شما واجه نه ما گوش دارو کنه شما همه یکی نقدی من هست ماشی گوشت
पहल कनी हर कवती बाउट मैं दा जानकार तरी मर्दुम मा मायका दे या अजीम या उस्ताद अली दश्तियारी वाजे गप्पा के तो नागदी कुटी बाबता ओ नागद व शर्री चीज़े के देम रविये या के जे कारा हमेशा के माशो होती नजूरियां बायदे यक दिगरा गोश सद बेकने नो गोश सारा विजन कॉल बलूचन का जी वाजा अली दश्तियारी माइक नादर पर वजह ये बांध आता बनेला ये वाजे जो आवा डॉक्टर अजीम शाहबख्श बना दरस्तानी बुजुर्गवार हैं जुबान शनासी हम चीजें wanted की भले माँ अगर वाजा गप बिजा वाजे जो आवा बना डॉक्टर साहब गुड़ा माँ होती है माँ शायरा के जरूर शायरा बाद आता बाट तो गुड़ा درود بر احباب دیوان. نه قرار نه که من جواب ده واجه نظرت و نظر آزاده و سید وتی گپان جته ای واجه من رفرنس نه سید کتابان بلوچی ادایزا بروبان تاریخ ادبا بلوچیه البته اردو ها این فکر کنی هایی یا जी درسته اردو هم جی ها बलूची آره जुबान और آرابان ترجمه هم بوده فکر کنی قرار ترجمه بی یا بوت نزانی آرا بوانته سید گالان بوانته و دیدگاهی که سید شارته چون من وقت به نژادا من از واجه نام من کم که گستاتون تلفن نام میکرد ناکو من یلی خطاب کنی ناکو یلی جان قربانوتی بچان ندرون من وقت گنجادا اصلا موافق لهم در تفسیر و تحلیل تاریخ من کالچر فرهنگا اصالت زانی ولی هیچ انسان پیور خالص نتونت دنیا ودی کنه ودیت کم نی سلامان سر کرد سندک باتم نه من جواب خاصی دادم واجه نظر قادر جان یک دمان اجازه ده مسید لحتی برال نمونه شعری یا نصر پیش کنه سید یک کتابی ها گوندیم سیستگین دستون کشان گشته گوشتن و گفتارا که بین نصر و شعر هنچو خلیل جبران کتابه و دیگه بازی نوشته من چه می کتاب یک دو نمونه پیش کنم و پدا دیوان دیمه بره سید گوشی امی سیستگین دستون که اگه واس بوتی من گم بلوچی نیل بومین زرا سیامار پیچین گورما بند و گلایش بوته گو و یه بیگوازین گبه جهلانکی ایر کبته گو چه آیه ایمن و پرگنجین کٹه گچینی مرواردن و تا سربار کرتگد و تی دورین گالانی پسو چه همیشان لاکوٹی شخصاتگد دیگه جای گوشی درد و دورانی تامورین درد هانول داتگین سوگاتا که هیچ رنگا چه دلا سندگ نبند همی درد و دور گو وتی سوچ کو سوزمانا تحکبتگین نادراه پان پاهن دا نگهبان و آئی پاسدار روشان چوشی نادراه چه سر و سوج و درمان دارگ دسترسا باز برزند چوشی نادراه چه سر و سوج و درمان دارگ دسترسا باز برزند دیگه جای گوشی بانور سخت و سور اگر لاڈامی مبند نوک سوریا نکشیدش بله مارا پر جنوزامی هم سر و چمانند لاڈامی یعنی وامی کرزی آریتی او پارگ جست کن علامت سوال او پارگ بیوسین زند وقت یک بند نبیوکی او پارگی سر و سوجن اگا زندگه خیر یہ دیگه دوستان وجہ وقت بدیں کہ نوبت وجہ قادر وجہ علی بخش वाजा अली जी وجہ علی بخش شاگرہ وانی ہوتی शागरा गुड़ा वाने शागरे के वाजा जरूर शाह नामा माट कुत्ता दे ने 1999 मिलादिया इन्हें पता के वशात कुछ वदो माशुद दिया है बुर्जा गप बिजना जी शायर के ओ मनी जे है वशगुशें शायर ओ मनी हल्के मेहतरें बालात गोश बका महरे के सवान जवाने बयान नदा रास्ती लंकुका मांगेज मोहकमे लफ्जानी कलाता प्रोश नाद हम जौरशाय अटकुतगे गाले बेनाम कलम बे कलम मानाया बयान नदा रास्ती लंकुका मांगेज मोहकमे लफ्जानी कलाता प्रोश दर बजंगाल व शिंगुप्तारा कागदा मेहरे द्रंस दे गाला चो हमा कीची नक्श गोलकारा
तो बलूची है दामना पलगार। ओ मनी डे है वशकुशे शायर ब्या मरो कुकारो बेकन वाही चुल्लुड़े स्तिन्ना बिजान ग्रंदे इर्बदे गालान शलें शंजा चो गिरो का ओ जहसरें बीरा सोच हसद्दा ओ केनगो कस्ता बेसरें जा को मुफ्ते बावस्ता ब्या मैं मेहरानी दवार जाहा सैल बकां जिरद ए गुलें जेदा दर बकां चेर ओ अंदरें राजा के सहां कहने के बयां ताजा ओ मनी डे है मेहतरें शायर ओ मनी हल्के बुस्तरें बालाद जहज तक नोकी बीड़ो बाहंदा मंजलां कब तक त्रानगो याते जईर अजब रंगीनी बयां दर्शान मूलमा जोर तक सहगरें डाहे मन चितो चम्मानी शलां दारा वहद कसा पादार नबी हम्बल ए हबर पेशी मर्दमा गोश्ता आकिलो दानाया हबर जाते ओमनी डे है वशगुशे शायर ओमनी हल्के बुस्तरें बालाद जीरवती बरदा इर्द शिरदा पवता नोके के सहे दरगेज ब्या हयालानी मोजगा सियन माती लफ्जा के दामना प्राहें चितरा गिर के तो रसी बारे दिल गमीगिन तो जिंद पुरसीगे चम्मे मरचा हून अरसीगे ब्यामनी डेहे में तरे शायर गोश बिदर आवाज जहीरानी गुं कया सोजमानन दिले रेचा गुं कया जहीरानी दुनांगेचा गौहरे गालानी हुदा गारे आवती अहदे मस्तरें जांतकार गालरचा शिवार पाजुले पैमा बरजमत यक के माँ हजार साहा महरमत लफ्जानी हमक वहदा सिस्तगें दस्तों के जजो लाला कैफमा नजारी पदा बारें सिचके ससाओ शक्लें शाहजू अंगरो त्रोंगल ब्रतकगी बीरे त्रम्पकुरें त्रम्पे वाजो वाहुन शायरी संचे सोहुए सारबान बावतें राजे रहबरो रहशोन पवती राजा आसमी पोल्लत मेहरी मक्कोलिंगीदिया बहरत दायमी जिंदा गुंगेरो चिल्लत तिहोरो मादवंदत बलूचिये हर कसी तौसी पे जुबान आया मेतगो शहरां हर कुजा तालान शिंगता लफ्जानी गुलें मलगोर मक्कुरां जेदो कहचरां मिसकें ए बलूचिस्तान चहार कुंडा मां बलूचानी सीनगा गंजे ओ मनी डेहे मेहतरें शायर ओ मनी हल्के वशगुशें शांतोल आशुतक रास्तें चम्मे देमा हिचकसी आतान नरो हिजबर गौहरें गाली मंतगंत मजगा पवती राजा इश्तगी मीरास गिफ्तगी नाम उजागे है शर्रें दम बलोच हंसते तो जहां जुबान हंसते वाजह मिन्नत में सरो चम्मा ब्या मनी डे है वशगुशें शायर ब्या बिलन दीवाना अमीरानी जानगो जाते बांजुला नजार प अदब तस्लीम बयत गालवार जोक जना गालानी जड़े एवांट जोक जना गालानी जड़े एवांट ले रहे मस्ते गर्बी लफ्जाक जोट अगन त्रांपूली बिकां गाले नाम जहूर शाह आइया बस आइये गुमसो मस्ती एरार ओमनी डे है मेहतरे शायर ओमनी दोस्तो बेंगोए जानकार ब्या छेदो आदेम नबी वजबत के मनी तौसी पे कलम बंदे ए जुबान गोया के नरो देमतेर कैद कदी बारे वजदले साले रोच बिबी बिस्तो यकिया बरजम या हुदा अप्रेल पदा ब्यारी सब्ज बिबी जेदा यकबरा द्रचके चो जहूर शाह पचरपी पोले ओ मनी डेह वशगुशें शायर ब्या मनी जिरद अंदरा साहड़ें चौल जंगाल नंगरे बूजी महयालानी कहरें दरियाया नाहुदा गाल गार हैराना नाहुदा गारो गाल हैराना इर रमग वैलें बेद बुम्पाना कुत हमें निस्ती अमना निगरान बस्तगुं जईरे कागदे लंबा व सरा दर्शां तक अली गाले छ दिला दर को लाहड़े चिहाले नादरे पदीवाना वाह तेरा अली बख्श वाह बाज जिंदा वाह बात है शुक्रिया उस्ताद, जिंदा बात है उस्ताद। कामत बात है बाज वश तो आजा सैयद बावता उस्ताद पेशा अली बख्श यकीन इख्तियारी मिन्नतों से दिल जोलां किया। मेहरबानी वजह मेहरबानी मिन्नतवार में दुरुस्तानी
जी वाजा ईरानी जात दे दीवान के माशुमा गप द्रो बितगा के संगति गप पास से पता चे उस्ताद अजीम मंगुरु शुरू कने या तो वते उस्ताद गप जने और रोवे अंतु जाला गप द्रो से दीवान यकबारी के जता ओ अगर कैसे गप पे आसे खालिद वजी जन गप दे खैर अली शाहू बात भी है कि दीवान बंद बकन खजाब खराब में भी कम के दीवान दिए में बरे मंच सैद हर पीढ़ी आया 10 जता गो बलोच पे ये देखें नवीसों का नादकारां शायरां अदीबां नोक्से कोल बलोचनी गुदे येर कुतक शुमा ये कारां बकने बलूची जमाना सैदा नावल नवेश्ता आई अवली नावल नाजुक है नवेश्ते की अवली बलूची नावल है ये रोमान है नाजुक एक जनी आदमी किस्से हैं के ते आपदा पे नश्ता वो आई चीन चुरान जो मुसीबत आई किस्से हैं नीचे इसी मैं एक दो पैराग्राफ वाना इसी ये किताब है खुदा मुर्जी अब्दुल वाहिद बुरहानिया फारसी जबान तारीन तक बाज वाशी नासरी बाज बेहतरीन कारी के सैद कुता पी दिगरा बल राह पीर जैसा चुब नवीसा नासरा दास्ताना नहुमी दरमा दो से पैराग्राफ वाना च नाजुका च माहल पित बेगवाही साल रंद यगरुचि नाजुक वति लोग नेश्तगा जरो काई कहानी दास गुहारत आत को आई कश नेश्त आया वति ब्रात जामी हबर आवरतगा नाजुक नाजुक जामी हम पशारी जानतगा वारनाई मर्दियत आई का दुबालाद हम च माहल पितर निजोरतेर नहत अंगत हम जामी कमी जाना पोर्तरत जामी बास जंडतन तो जोरमंद आई च सेना बोर्जे बहर जहले बहर तैयार तरत आया च सेना बोर्जे बहर च जहले बहर तैयार तरत यानी कम सेना जह डाक्टर घोड़ तरत जामियो माहल पेत हम कहानी संगत बुतगन हर द्वीना याकी साला सीर कुतगत भले जामी वती लोगी गुलो के सोन पे ये गप दाता कि यक्षपी आया जामी जोसना कुतगो दस गुहारी सीरा शुतगत चुनाही का जामी जंग गुलोक वती लोग वाजे हीलो आदत व जानते गता चोशी हम शहर जानते अगर जोस्ती बकन पे ये दस गुहार सीरा रवगी नेली परचक जामी पर जवानी जान की ये सीरी नहीं रोजवाई एक सीरियान लोगा बी सीरा बचको बाजारी हैं नी बेल के सीरे नाम ही परे पदा सेत्र पारदक हम नीर ये दियमा जनियन नेश्तगन तो चापो हालू हैं तेशो आदिम मर्दिनान दीवान ईशान मियांजिया कहानी लोग ये कर्जी दुब रहनगे शेकान वजह नाजुक एक बहरियत दरबारी पेश को दोस्तन दीवान दिए बरे ओ वाजा वाजा अली खलीलुल्लाह बख्श दस्ते दाश्तियारी अमा शायरा मनवास्ता देम दे खासा तिलक मेहनत जानिए वजा हमें शायर तो अन्नी वांत हाँ शर इंशाल्लाह मेहनत वाजा वारा मनला जी वाजा खलीलुल्लाह दस्ते बोर्स कुता बल्कि गप पे जन जी खैर वाजिल्ला इंशाल्लाह मेहनत वारा मैं एक बिदे वाजिल्ला वाजा दरख्शान और शाह खलीलुल्लाह दस्ते बोर्स कुता प गप्पा वाजा बोर्जने लिबास बे बोर्जा का बिजन वाज खलील बिल्कुल मा वक्त दे फदी लोटाने बोर्जा वाजा ते वाजा खलीलुल्लाह ते 10 चो बोर्स या वत लगता तुर्काई वाजा खलील जहले अंग बोर्जने आते हमेशा आते जी वाजा द्राक्षान वाजा दाशा कोशिश करेंगे बे बोर्जा उसत कादर अंग आत न के पदी दावत नामी राह दे पद बे बोर्जा अगा पे वाजा हा मैं किदे वाजा यकबर मदी स्क्रीन आत को शो गोरा जाहिर भी पदा शो गोरा जा जहलाहा बाहर वाजा गा पे भी मडाना का कह बोर्जा वाजा लिबास वाजा मुहिम वाजा सिद्दीक शुमारा गा पे हाई लगे दोस्तान मैं एक बिजने मनी 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 हंबलगार भी मोल्ला चमेल
मोल्ला गार भी मोल्ला मोल्ला चिमेला दरगेजे खोजी ها مولا چیره هم نه چیره بیتی شهر برزه من لوٹان تک پدا شهری و گافی و haberi بله ما دیوان یه وقت دیمه برنگ تا علی شاهو بیه اگه آئی میں ما دیوان بند بکنن دیوان ضابط نه गुड़ बांधी मकन गुड़ बे जरूर शहरी वानी का सेचना कुछ नहीं بوان تو شهری ما شهری تیاری بل تو شهر بوان علام वाजा آسکر جهالی واجه علام علام برا برزه گافی بجا आओ वाजा जरूर ये कसानी शहरी बात अंदराज का शिनक नहीं بانی वाटे بانی بالکل بانی वाजा وجه शहरी आई नाम है तहमार तहमार मारा गमा मारश ते तहमार ने एहसास दरूनी एहसास ना तहमार निवाजा गुशी के जी जी दौर के gwastan जी बारीगे के अतका जी दौर के gwastan जी बारीगे के अतका दौरान तरा तहमार तक बारीगा बेतहमार उगारतग इमरोजा हजार वजदलें बारीग उगारता इमरोजा हजार वजदलें बारीग गुम गर्दशां नश्ता अंगा हिन्नारो अनावार हर नौबतो हर दरगता हस्त बाजू चेन्नो हर नौबतो हर दरगता हस्त बाजू चेन्नो दोस्तानी गुलें दोस्तिया दिलगोश कनो होशमार रास्त जी गोश्तनो जी उस्ताद रास्त कुर्तनो रास्त जानगा अंबाज रास्त गोश्तनो रास्त कुर्तनो रास्त जानगा अंबाज बद गोश्तनो बद कुर्तनो बद जानगा अंगार नोक दरगते पिरत का पतई राज जुबाना नोक दरगते पिरत का पतई राज जुबाना बेपत्तिया हमदिलो जुतकार दुश्मन पतई राज जुबान अगरब व फौरं ये बंदा गुजदारे शि दुश्मन पतई राज जुबान अगरब व फौरं तो बेवतें देनदारिये इमरोज तई दैंकार बिंगा तरा अंगिर्रतक गुम गपसगो वक्कग बिंगा तरा अंगिर्रतक गुम गपसगो वक्कग जरदारन तो बदकारन तो सरदारन तो सरकार जरबंदगे हौकारी के इन्नार बेपहरेज जरबंदगे हौकारी के इन्नार बेपहरेज कारानी बदो नेक प हौकार प इन्नार तई राज जुबान हर दो शुतन जर्रे वडाला तई राज जुबान हर दो शुतन जर्रे वडाला प बंगो प बंगानी गुलाम कोर्तगम बीगार ब्रह बाते वजह सलामत बात है बाज मिन्नतवार वश वजह बाज मिन्नतवार वश जी वाजे बेनम तो माइक من معافی لوٹن استاد علی بخش دشتیاریه یک شعر استاد دینارزی وانتا مرگ سالون کی انتی چاپ نوی ناچ نوی آئی هم اگر که سید زورشاه هاشمی شعر آئی هم اگر که استاد بوانی باز جوانه شعر باز با مف शर जी अबले अबली एक दो गप जना मर्द वाजकर या को शायर पर शायरी कने मनियाला चुक दीवान बल्कि बेताम भी बिले एक दो वाजा गप जान त्राण कने गुड़ पद शायर हो कारा मंतर के जन चावदिगा मर्ग सालों की कहते خیر चाप नबी انشاءالله नाज خیر नबी आई कारा वजह شهر باشه وجه هم سلام دیوان من دوزان کوکشم اگر अलैकुम सलाम जी आमिर गप گشت جی واجهان شما چو گشتگین درو شما زاند کارم و گشتن چو من اشکتا واجه سیاده از چوک یک ادبی مردمی بیتا یک سیاسی مردمی هم بیتا تا همه درباره مشکتا های باز کهید توقع بیتا دوستای مدتا حالا پاکستان هم بکنو یه زور آئی سراحت که علاوه بر ایشی سید گنج ما اشکتا سید گنج و سر علاوه من علی با استاد علی بخش و شرطر چه من دا ایشی واجه ها 4 حرف یا 5 حرف وقتی رد بند داتا دیگه انگار رند چایی چون عمره مهونه داتا دیگه واجه رد داتا گن و یہ چهارین پنجینگال اصلا همین سید گنج نیم حساب بنده یعنی واقعا سید هر چی در مورد واجه ها مردم بگوشی کمه هیچ گویچی چیزی نشتی پا گوشه گاهی و بعد وقتی
همی که کتابان تو که وقت وقتی همی آثار تو که وقت گوشته گند درو هنی وقت آثار وقت خبر کنه حتی همی سید نازک که تو یا کلو که وان پیشی اگر تو پیش همه سید وقتی سید گنجا بزیری تو همی لغتانی یک کا پدا پجار بکن تنی گردان تیش تورین جهلان کیم پیشگال ایشی تو که هستی یعنی سیاده واقعا بلوچی واسطه باز کار کتا باز سفر کتا باز رنج کشته انشالله خدا وایو بیا مردی گپ کنی همیتن گشته ما باش نکنه بچی که زانت کار گشته چما شرط بلدن یا بران تو کامی نتوار جی او استاد ایرانیه تشت جالا شده وقت تو کوما نظر من سربازه جهل قاب تو پروانی من باغ وات لورتو من لورتو مسیجی بدهینی من دست آدم ملاقات پلی لوتی و یه پروانی اختاری از دیدی بیرون واتزاند که اختاری من ببخش و آبجان دست رو لگی ندارم سلامت به استاد پروانی आप जरेंगी का उती सहारा हाँ वरगे गप दीवानी हाँ दाश्ता नि माचो بالکل कोत ना करे माँ آجان سهر آورد گب مکنه سهر آورد گب مکنه دیوان ضبط ده پر گب و ضبط و ندارم پلیز हाँ एक दो बंद बना याद दो बैत वे गुशंती छी कड़ी गोरा गुशी दर्द के गु दरमान गुलाइश मबित दर्द मगुश दर्द के गु दरमा पहली लूटा दरमान के गु दर्दा गुलाइश मबित दरमान मगुश दर्द के दरमान मिन्नतवार विवित दर्द नैन ए वाजा सैयद जहूर शाह शुमी यक्के हमें दुएं बंदा तो बिचारे मजनी या गप्पी फलसफे दा यानी के अंचो उस्ताद गोश्त देशा के वाजा हंचो या फिलसूफे हम बीता को दुरुस्ते यानी के यक मुकम्मले कामिले यक मर्दुम बीता के दा मसल मिसाल या तक के कसे दरमाने के आवती राजवासा दर्द मोआ अमा जानकार नुखबे अमा के चीज़ें जान वो आप होती राज जुबान वास्ता होती राज सरजमीन वास्ता यानी कि वता कुर्बान मकन गुरा ए दरमान पायदे नेस्ती कि मम बलूच दर्द दरमान बले मंदीना एच कुत न कना नि हर कसे वती तवाना बायदे कि वती जुबान है वती सरजमीन वासा जुबान है असली चीजें के आते बच्चेनू के राजे इसी वास्ते हर कसे वती हमको पगिया वती तवान मुताबिक गो सैयद जहूर शाह हाशमी है ये लाइब्रेरी के बाद दिस्तगंज आने मगा रोद रात की बलूचिस्तान बाज फ़ाल वो कोशिश में शो हमें भी कि हमें वह रो इरकब्ती बलूचिस्तान अंचू फ़ाल भी जी उस्ताद अली बख्श वाक़ाए पता ही नहीं लगा जी वजह गुड़ा सैयद आवाज यहाँ परमाश शहरवानी बोले सैयद दिगे शहरिया में हर ची वाने के द्रो या गजल या आदिगर सैयद यक नज्म बजन जवक के वाजा जहूर शाह या ए शहर नज्म शहर गोश्तगन जवक ना वाजा यक जवक के वाने यानी गजल दस्तों का च दर्क पे वाजा जवक का हाँ चारे चतो कमायत गंती शहर के आये उन्वाने दर्दानी समारोह गारे वाजा गुशी के जरदों दोस्तानी ग्वारचा रेपे तक दो सदबर ब्राता छोने त्रानगा अंगीरारता दो मंदला सिक्कारचा दर्दा जहज तक बेसीते छोने वहदिया नदरबाता दर्दानी समारोह गारे अंदोहा मरो चक्कासा यकदे में दिले जगरे होन दूमी दस्तई हानुल जान पोसा दे बिजा मस्ते मर्ग रब्बाल बे अगा गुंद रोता दोस्तार गुं स्याए बहता दुश्मन गुं बहार जम्बा डह गिप तक जहान मुफ्ता के मन बेपदा नादरा हाँ मंचो सदबरा कल कश्ता चावती नादरा ये गप्पा कनगे शी मंचो सदबरा कल कश्ता शंकम पगुले अंदोहा चुंत्रंदा गमा आसगवारे बस्तक जंबरी गोंग्रंदा धीरे गोलपरी सरादानी चुंचो ए दिला सहड़ेना सिस्तक बुर्तगल जातीगी
यातें दिलबरा दिल सिंदा हर दो चो गुलें ब्राताया वस कुर्तक पमन सरद्रंजा गमदोस्ता चतो सहड़ेना के बैगों के वो क्रामा रेपें तक मना सदरंदा इमरोजा कदीर रेपेना मर्ग शम हजें तक चम्मन दोस्तो दुश्मना जौरेना मोदगे पर बंदा दुर्रे लचहाना सिंदा थुर्स एशंत भले हमदरवर गुड्डे चू मने सरमस्ता कै नाली शपानी पासा प गुलगुनगे महरंगा नाजीनी कुजा वश जेमुर आसकी दीदगो गुल रक्का बुरवाना कमा प्रोशेना मेहराबा मसीद सोचेना पुल्ले कंदगानी नदरा टप्पीगा अगां बेचकंदा शारा जहल बका के वाजा प्रोशित पादगा अरशेगा तो पर्चा मना चक्का से मां पर्चा तरा चक्का सा बसा पाजलो नूर मोहम्मद महरंगे गुलानी त्राना हर कस पर गुली या जाना कत्तारी शलाने गाला मंपा हानुला दुर्रेना चु बल्ली कपोता नाला जहीरों भी सैयद जहीरों भी दीवानो हजारी न्यादा वाह सैयद वाह बेहतरीन शायरी वाह उस्ताद वाह دست درد نکن سلامت باشه वाह मिन्नतवार वाह वाजा शेख साहिब आज का शेख अली शाह केसर वाजा दासबंदा kamu gapi wal sara Sheikh Saib to sayed bare gapi trani to sayed ya ki chaman kane sayed fikre sayed zuban ek sayed karan to anta gudar bortega to gapi beja Sheikh Saib پدا سلام و درود و درهبات پلین و گیه دیوان واجه مراداری استادم پیلین و تو من کمی دستگتم و منو ادبی و هدی مشمع زبان مزنی هستی یعنی دیوان ساریه و ما را ادبی و هر پریا واجه برا و حبر بی من کم و گیش کات کن دیوان هستدم باز بچه دیوانی شما برجام داشت و سید استاهل یعنی واجه شونام شما هنچه دیوانی بدارین و بس منی زبان لرین با سیده برا و حبری بی و گرا به ای بزنی و بزی دیوانا بس من همی منتواری کنان و اشکنون شما حبران سلامت باد मेहरबानी शेख साहब ये देखिए दोस्तों gapi trani ha borze jahle neshtagin dostano ma mekshte waja واجه muhim اگر waja اجازت है मैं एक शेरी بانم شه سیده و شاه buan waja buan نصف شب تو آواز خوب نه ولی پا آواز من آوازم باز وش نه ولی چه گل ملکا بی سر و سامان شدن یه دل گموا رت گما ساٹھانا شدن گنگنو کو دیوانگو شیداین سرا گریشگو کوه کندگان دررانا شدن دوجمنین دوستا گوانک جتت شریعت منا دوجمنین دوستا گوانک جتت شریعت منا شوتا براتو همبلان سندانا شدن دلبر ناتور سیندل واهشت پدا روچ صدرندا گندل ارمانا شدن گنجنانت گم تیرکو سیکار چامنا ون مرادانی ره سران ریچانا شدن پیش نداشت گنابان و لاسک دنت منا پیش نداشت گنابان و لاسک دردنت منا گریتگین چمی
چه گل دیوانه شدم گریتگین چمیه چه گل دیوانه شدم منزلان دوستی یه چمن ساری کپتگین هرگمه باری کو پگان زورانه شدم اشکوتت نادوستن گونچپانی سرا درنزانا شدن اتکانگون وشو وجدلین امیتان سایه انگران جگر بریجانا شدن معافی لوٹاں وجہ گر باز باز باش باش باز باش باز باش minnatvar وجاد zat. Atkangu washo wajdele ummetan sayad angran leta no jagar brejan ashotan ba سلامت باتی وجہ واجه علی بخش واجه قادر دیوان دین پاسرین واجه شیخ مات کا دوستان گپی ها برزک جهلیگم بکنن تی اگر نک دیوانا کم کم waji محاصر کنن waje shaykh parmash kutuga waja zur shay manadani waja ga ha diwane gura ama shaira wane deini gura mahar sahar بانی kaneno ها واجه بانی به نام فرمایش کتگا بانی شهره لوٹ تک دید شما waja waja hoy shair zur او shay baz bena jagah mamide pe danke jalmat. da ke jalmanta i darya dila aach nabi e pada waja ustad gulam su dinarzi hanchi wadiya jata ke milyala ustad शाहकार तर्जांचे अक्की हमेशा वो सक मशहूर भी होती वाहदा वांगा हम हंसते वो अंगा ताजे किन तो कुछ दाना वो दां के जल माता ई दरियाएं दिला आच नबी पत्ती बानूरा गुलें तंगहें परदाच नबी बरजमीन मंगहें मर्दांग बजें दीवाने बरजमीन मंगहे मर्दांग बजें दीवाने दिलजमे कार प इश्तापी तगो ताच नबी अब्रमो अब्दुमी सस्साओ समा सिचकाना अब्रमो अब्दुमी सस्साओ समा सिचकाना मुज्जती मंगहे दरवर तही व साच नबी जिंद माहूर अगान लब्बे नहंगा दरता जिंद माहूर अगान लब्बे नहंगा दरता प बगे आमगे बंदी के सतर सराच नबी दाके बुहेरिये आसा नसुची तंग दिल दाके बुहेरिये आसा नसुची तंगे दिल हीरो आरेपो गेहे वाहगे आमाच नबी दाके पसमिया पैदाग नबी दोदाए दाके पसमिया पैदाग नबी दोदाए पति दोदाया कदी बेरगरे बालाच नबी सोहबता एर मकप रहगजी सीर दोहला सोहबता एर मकप रहगजी सीर दोहला मर्ग सालों की अतई चाप नबी नाच नबी बूसकी बूसगो शिशारे समारा शारे बूसकी बूसगो शिशारे समारा शारे बेनसीब बाते अगंगो तो सगार माच नबी वाहगे अंगरान छू सूतकगो पोर कोर्तक वाहगे अंगरान छू सूतकगो पोर कोर्तक के सयद मुर्ता बले शोदगो अर्दाच नबी ये शहर वाजहा 1972 2 नवंबर वास्ता 1972 नवंबर درह बात है वजह باز مهربانی واجه علی Baz بخش was, baz was. زنده باز گفت باش استاد علی بخش باز باش minnatvaram ta ma सलामत shaira maniga raade na awala ta want mani man tara follow kuta scene ka mana roy de moda शहर गोदा के व्हाट्सएप है कुछ है तो man tara amida follow kuta whatsapp wakay whatsapp roy de manu wasta marwani whatsapp व्हाट्सएप tra शर्त payam है व्हाट्सएप पे sar हम इतने मैं गोदा निविसा पर तो राय दे शर्त है या दबगाल sar वीटे minna दबगाल राय दे aw dabgala aw nivisa ka duena roy de whatsapp minnatvaram waja mehrabani allah hi سر mayare واجه ممکنه دوستان دیوان عزیزان علی جان وعلیکم
في حال چونه و دیوان درابات سلام و عرض واجا ادبی کنید سجین بس برادان تک تک عزیزان درابات علی سلامت بک बात دشتری تشتور في حال چونه منی واجه मुवशा सलामत तो द्रा है सलामत वजह سلامت بات منی عزیز खुदा तेरा हस्त बका वजह ما شما دیوان پاش کپتے گئے اتوان محلو شروع بیتا وجه दीवान मालो शुरू में तजिया Duazda चिराग है ना جی او موطن हाँ चिराग बाजपा वजह तो वशत के बले कम के देर रात के नीमा दिल मान गए इजाजत पे लुटे च दीवान अरे सहारे कने नो पदा या किस्मत बंदा ची भी عالم بات ما کشون آواز عشق میں دل دارک نبی مگو سلام و عرض ادبی کنی बस मेहरबानी मेहरबानी के Selamet मिलना बारे batı. के तू दीवान अपन कब तक हर डोले Selamet سلامت بات batı. Divan asır divan cam bandiyam. Nalwati kuma gap map jate gandru dosta. Dr. Azim तरह गापी है या शेख अली है वाज कादर बिकनती कि ये दीवान में جی من فقط जी نوٹی तरगापी میگوشیم که من ادام گوهرام آوتی هم تولد کمروی چیم 21 آپریل بتا تولد مبارکباد گوشیم که گو 600 سال یک شپی یک رویتشان به دنیا آید دیگه جالبه वाशी वजह زندگ तसादुक باشید انشالله सलारुल इमाम انچین تمام گوهرام و چاکر و بوهیریم शहर بلوچیم زهگان سیدی فکر را بزورن تو سیدی و امثال سیدی چون قوم بدون زبان نبیته وشی سید چیه وشی راجی که ببید گنگ नमानी نمانید و नमानी نمانید مانید मानी به هدارو که बिजा जिंदगा मुर्दार मेहरबानी डॉक्टर अजीम जान ये देखिए दोस्तां शेख अली दीवान आसर के ने मैं ये तोज़ी दिया कि दीवान शपी मा 12 पोंगेज को 21 अप्रैल है शाहजान तो शाहजाद सैयद वदी बुतन रोच हैं 21 अप्रैल बलूची जुबान बाज मेहरबान बाज मजनी वजह जोहद कोशिस्तानी आई बरें कि बलूची जुबान दीम रवान तो मंजिल जनान तो उम्मीद है बलूची साहब मुनवर बा शेख साहब मां जी अली तरगाह पे जनेगी دکتر عظیم شراوکش وجه زورشه شهر کامل لوانا چار بندی وانا تو بچه چی گوشتگی بگوش گوشی هزاری زنده نزانتکاری کرامیه ایرجیگ شهر گوشدارو تی شهر سکین جوهل شهری گوشی که هزاری زنده نزانتکاری کرامیه ایرجیگ هزار بوم سما دل ملامیه ایرجیگ پلنگ ما کوسرا ملا مسیت مهرابا گرانڈا پروشیت ای مردشام یا ارجیل वाज वाशी शेर गजल सैद खैर दीवान बंदूक से मुआसर करें बस हमें चार बंद बवान सुवास नवाना वाशी शेर सैद दीवान आसर